سورة الفتح آية شينا. سورة الفتح آية شينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولمن له كنيني مسبالة في أكام بصوبة من فتو نكتا ونين نتبال جلنا. أمبي كشني نما شامني الله في أكو شروع كجونا منديكا jomi kada yi katime dan fen beka dan yo madan yo sina dan tuguni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashin kilimpe allah taala be siri kashin tan ala dun ka siri jonka kishini nema do foka se kan horon yelma ka bota suna kono do nima no bora yananga wala nabi nyona fi tafsir suratul fatih sura mi be kala ya to da dailali surana ambe o surande kono nan sura min do ajigina ko min kama yome ala kirana ka sababu ye geleya min soro o kelen ko fe ko nyeshi makama ko binanta umra la hala mun yera o kibora fenena o madugo awla ayo ko feneme ala taala ka nyi ko nan o ko fe usman bin affan radiyallahu anhu ala kira yodi ci kata fantamunu men makka ko kata ulukal halala je toro min bu ka ko don geleya min bu ka ko don ni ci juguna na sai ala kirama alayhi salatu wassalam ku ya usman bin affan fa ala kira sura la kaslame de wala alayhi salatu wassalam anna kun kunti kele me sisan kele wajibera de parce que anya me ku usman bin affan sara an dun se kan ko sigi ka usman shuto nunun bolo otumana wajibi yambe do maka ameta kele ma fenfe la benen do kele kama o tigila maka na ka bayya kenyi wala sanka do maka kono kata kele o bayya anyo di wala kun nabi fama ko bayya tu ridwan nala kira yi tege flat daile sabo bunu tege dala kira tege ala kira sona ebeta yoro kibeta keleke an fana bi farai ka ko keleke ala kira toro tugula ali salatu wassalam fo beya ke do yere soro la munu nya ka shinfla o bola yoro mi o nyebe usman bona fani botolala makka kono toro shi masro kala yere ma usman wagasi kuma te ka foko doga se ama kuma te ka ta se saya yere fenama otuman o baya munun kera ala kirai sallallahu alaihi wasallam no de ka fo an sona kan kandima ane ka je ka ke kilinyi wala saka usman faga baga faga o kiboroya allah taala bugo de fana ala ko jogodi akwale ala jena mu'minu munun beke e ala kira fere nyonya laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unak Allah ta'ala jena mu'minun wati jume mu'minun kwandi e makumuna o be ka utige fla da itige wati mi kan sona ibe fe kam munke an sona an bi kwala Allah ta'ala ko kale jena mu'minun ma barakelela
nya yirila ka fo ngo bayati islamiya be kono mun togo ka fo ko ni islamiya dungan o bayamana fen kera islamiya dungan kira ka wati la alayhi salam wa kara la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ne kera nga yala bayama kewa baya chaman ba de kera qur'an bina nayi hadisa bina nayi nga baya kilinti mun na ko ni islamiya dungan o mayi uti qur'ane ayala ati hadisa fene kono nana menanya me ko baya be qur'ane na baya rebe hadisa kono rebe mauta ni ta don annana kumi kama iba ko a chiye do de aba ko baya ti islamiya dunga ya dumbe qur'ane kono mumbe qur'ane kono mana ko islamiya dunga do de mumbe hadisa la fene mana ko islamiya dunga do nota kelma be ne o misala di dima wala sai ka fam ngoni glomina ko glo dagalenu ka sabe ke glo to be qur'ane kono a tɔgɔ bi kuranɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka a mana kan k'a min o a tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ kan k'a to yen jɛnɛyakɛla fɛnɛ mana fɔ ko fɛn ti jɛnɛya la ka sababuya kɛ ala yɛrɛ ye jɛnɛya fɔ kuranɛ na tiɲɛ don jɛnɛya fɔra kuranɛ na mɛ a mana kan k'a kɛ a nana kan k'a ye k'a to yen ninnu n'a ɲɔgɔnnaw do don adamadenw bi mana da ɲɔgɔn ɲɛ la ni kuma ye kuma mana kun min kama k'o de ta k'o kɛ o kun ye o tuma alakira alayhi salatu wasalam kɛnɛma ye alakira bolo alayhi salam misiri kɔnɔna ma ye ko alakira delila k'i sigi ko maaw kana baya kɛ a ye walasa u ka kɛ silamɛ ye o ma ye a baya fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra kun dɔ de kama sahabaw yɛrɛ kun bɛ ci ɲɔgɔn ma ka ci bila ka taa karisa n bi mun baya munna n bɛ n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n bɛ ka kɔnɔnajɛ kɛ mɔgɔ ye o baya caman b'a yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛna dɔ sigilen sɔrɔ i tigɛ dayɛlɛ a b'a tigɛ dayɛlɛ a b'a tigɛ da tigɛ n nana ka baya k'i ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ti maa janfa o baya caman ba be hadisaw kɔnɔna na olu bayaw kɛra sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra tabiyunaw ni sahabaw fana ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra alakira yɛrɛ n'a kɛ sahabaw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin caman ba be hadisa kɔnɔ mɛ k'a fɔ kɛnɛ dɔ de yera kafiri fɛn fɛn kun bɛna tuubi k'a kɛ silamɛ ye o bɛɛ ɲɛsin kira ma k'i tigɛ da alakira tigɛ ka kumakan wɔɔrɔ fɔ ka baya kɛ walasa i ka kɛ silamɛ ye o kɛnɛ ma sigi kuranɛ aya mana na ye o kɛnɛ tɛ yen ko hadisa nana na ye nin kɛnɛ si tɛ yen o tuma na mun b'a yaatu minnu kɔni kɛra ne bɛ to k'a mɛn a bɛ kuranɛ na a bɛ hadisa la a dɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ o de fɔ kan filɛ nin hijira san 6 na silamɛw de bɔra k'u bɛ taa don maka kɔnɔ makakaw ye sira daw ɲɛ k'u ti don yan ka tila k'a fɔ alakira ye ko Usumani fagara alakira ko sisan an tɛ segin f'an ka taa Usumani jeli de nɔfɛ jɔnw labɛnnen don an ka don maka kɔnɔ ka taa Usumani jeli nɔfɛ minnu k'u labɛnnen don olu de nan'u tigɛ di alakira tigɛ ko an ye baya k'i ye walasa ka taa Usumani jeli ɲini ani n ye n tigɛ di tigɛ ko n nana baya k'i ye n ka kɛ silamɛ ye ninnu ye kelen ye wa n'u ti kelen ye an bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ fɛn ta k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ cogo di k'an bɛ mana da adamadenw ɲɛkɔrɔ ka adamadenw tɔrɔmpe ka adamadenw kɛta n'i ma baya k'i ti silamɛ ye n'i m'a fɔ de la ilaha illallah muhammadu rasulullah o tigi de tɛ silamɛ ye n'o tɛ baya min kɛra n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ nin de don Usumani sara de mɔgɔw ka kuma na o tuma na jɔnw labɛnnen don an ka taa kɛlɛ kɛ minnu labɛnnen don olu de b'u tigɛ da alakira tigɛ alayhi salam o baya de filɛ nin o baya de fɔkan filɛ nin silamɛya donkan ko kuma si tɛ ala o tuma na n'an y'o ta k'o kɛ o donkan ye o ye anw yɛrɛ ta ye o tɛ ala ta ye o tɛ alakira ta ye sallallahu alaihi wasallam ala ko k'ale diɲɛna muminunw ma kuma jumɛn muminunw nana u tigɛ do e tigɛ ko n'i donna maka k'i bɛ taa Usumani jeli nɔfɛ olu bɛ sa i nɔfɛ n'o tɛ an t'an kɔ don Usumani na ala kan b'o de ma tahta shajara o baya kɛra yɔrɔ jumɛn tahta shajara k'a kɛra yiri dɔ de kɔrɔ bayatu ridwan a kɛra yiri dɔ de kɔrɔ o yiri nin yɛrɛ Umar bin Khattab ye yamaruya de ko ka yiri nin tigɛ sadamadenw ka barika ɲini ka can cogo min maa kura minnu fana donna silamɛya la ni san janba tɛmɛlen a dɔw kun bɛ ka taa hali u ka fini gulo yiri nin yɛrɛ la ko walasa ka barika yɛlɛma fini na kɔni nin bɛɛ kɛra adamaden taabolo a ti fɛ ka to a yɛrɛ ma yen te yen k'ale y'a ka ko bɛɛ di ala ma a ti dɔwɛrɛ si kɛ kɛrɛfɛ o ma nɔgɔ adamaden ma dɛ o ma nɔgɔ ma dɛ hali bi dɔ ye ko tawhidu ma don a bɛ fɛnnin dɔ kɛ kɛrɛfɛ walasa nin bɛ se ka lafiya cogo la e ɲɛ tɛ alikaba la wa hali ni ma se maka alikaba yɔrɔ dɔ bɛ yen o kulɔriw ti kelen ye u ye alikaba pɛntiri cogo o cogo yɔrɔnin dɔ bɛ kɛ alikaba la o yɔrɔ bi jɛ waati bɛɛ dɔwɛrɛ t'a jɛya dɛ maaw b'u ka fugulan de b'u kun na k'a jɔsi a la dɔw b'u ka kanda la k'o fana bɔ dɔrɔn k'a jɔsi a la nin bɛɛ de bɛ kɛ e ɲɛ tɛ alikaba fini melekelen na fo k'a yɛlɛya alikaba kundama ye mɛtiri 15 de ye fini melekera k'a dan yɔrɔ min i janyɛrɛ cogo cogo i tigɛ ti s'a ma
nga munna ya meleke do kumbuto al kaba mununu de la ka doni tige ka bo finene o ba bla kuna katana u kaso kata wasiya ke koni sara kal kaba fini meleke nga kasangela no kera ko kaburu kono mekishi ka bo nyini ngalemo nene chaman kumbe maw yeni bara de ke kacaya lamumbe mumbolo murube mumbolo bebe doni tigala yengauna na hakili soro ka fini ni meleke ka la yele fosanfu ase kuma ta nyaw ibi kuma ka kuma do mo ko shitala ere mi kuma kati be ubede ke juguyi hali sini madina kaburu dona munum be malo sanka dona e kaburu kono kata fili kono koroy o ba dabode ka adi kono ma wala sa kono be se ka balu chugo minani maloy nga ma chama be do kaburu dona ni malo filila kaburu bogola kaba ale tase kono ka dune o malo mi nyagami na kaburu bogola bi bolo fa buguri de la ko fene siriya ka finina ka bonay ikmara chugo ko ay ko bashiten na ko ni madina kaburu dombadi ni barka ni kaburu barka ba bogola ni ni gefon fena kalauta la ba mene chama badi tabita anga mamunum be boya ani jeman do bala parce que anda mate koy farafin ba ke chugo mi iranen ba ke chugo la afghanistan ba ke ti pakistan ba ke ti endo ba ke ti mammin be ni don kati ben jiyen mawire la mancha farafin da mate de a chama badi tabulo kerai atuma nunu do adamadun tabulo de ni bayaturi diwani kera yiri mi fene koro na kuma boy sisan go masura me nyon fa ko yiri fene koro sisan kumban soro ame nyon fa la yiri sada madembe barka yere ta kunna ka da yoro dola kasurate kuma tanna fara kuni de kera ni yoro e mali madina usman bun afani ka kolon ala korilendo machite do ite metora be yiri la kusman ka colombia notani maw kumbe doyi kolon jite de an gumba ji soli ka ban hala bogo nuru an tan ko do ala ka foko kolon kona ji mina ka kolon do ban fe ya ko kolombe fembe frake alan kolonu ni fe ma kan fe ya kateme ya ko alan kolon ka kolon yere sena kuma mi ko mama ba kalam an shura ka tamblala ajube mi do fene tarika chesi siga kolon dalay jurufle nyegile o fene wari kume dale ma naw ke burani nyogen ka badura be nyogon dunde zakarati ni bela jilen temera o ni yaye uluti sawabai munye sawabai ni fere kuma kala aramadun kuntala don tuguni yere aramadun kuntala utala do e mali musa na ka jama kelen ka batige o botola misra jamana ka katabani israil batige ra yoromi o nyebe mogo do la korle na jobu bolo be jobatola musa ka mogo ko musa ma kita fo alaye akani ala nyogona di aw ma ina fo ala flen no mbolo chogone e maya ngada ma dente fe katwa yerema ala ye batige ni aw ye firana naka mogo ma se awla awna na jo soro no mbolo aw nyeboro jo fene fe ko fo ko nyogona dawna ni de antayu hala nyere banga misru ko no tawhidu kuma banda mi tawhidu barala na utato ko doni te do kunne hali be sebendeni ndo kurle ndo kuna ba poshi kono ibe geseni ndo balane ndo nyina sankalo tani fla geseni te la file ati ba abanyi na doro ko yi dajugula kari walma nabi damma tisila obey walma tatola ibe bereni ndo ya bulay ko ko tibolo ko mo sise ga fengila ni be de adama din tabulay fui ka feni do de ke wala sayere ni ka se galla fe to ko alors que ni bebe do haramunde kono ashitinya fi ala ko ala jiena mu'minu ma wati mina mu'minu buku kandi e ala kirama sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara yiri qara فعلم ما في قلوبهم فمن بود دسكونا كالي على يادون لمن يري دي كم مؤمنين من دسكونا كذاك وبرا لك رمى عليه السلام كم سنو دون ثم مدينة وبرا لك رمى عليه السلام كلك من أنتو بلوفش نافورا فني كان قد مكة كوكا كلك من أنتي كلك من أن بك دوبلو بسران كبولي كلك من أنتي نمبلو ويو كان على كرامة كان قد ala ko ni man yada fa alima ma fi qulubihim kale ala yadon femi bu duskona no yeli man yayi fa anzala sakinata alayhim ali ala yusra ni fen jumay kale ala yibasi de jigi ni manunoka itesran ala ka sécurité jigi ni ka bayta do sran re femi kale ala yi sécurité de jigi nunu ka basigi ushi masra ka bejajo ala kira yɛrɛ ti fɛ kɛlɛ ka kɛ cogo min o kɛlɛ bonya de kun bɛ muminun dusukun na mun na parce que ala ye basigi ni sabati jigi a kelen kelen bɛ dusukun kɔnɔ na
وأثابهم فتحا قريبا كالي على يوسر دايللي منا كسر ñoo de fi ñena katime ngodo yake khaybara dayleli parce que kasru sulhulu de biyala do yake makka dayleli parce que dayleli ñogona makka islamiya ere kono makka dayleli gintande bu yara na bay makka dayleli le fene islamiya ngorota katime dayleli sugu bela jireka otumana kallahu ta'ala ko kayu sara ni dayleli mun kasru way khaybara dayleli khaybara fene yahudiya ko sigida de jin wolumvla abede torogo le menyo kono ina fakunu tatako kungeleno ka siga sola kori chogone kogo bele wolonvla de kumbe khaybara jimba kono akogo kele ni nyogonche o beya dama kabilay o beya dama furubay tamaro furula alakra alayhi salatu wassalam aye keleke ni yahudiyanu ni falau ta'ala sona ka khaybara daile ay ina fasini khaybara kelebeke alakra alayhi salatu wassalam ay kanto jamala ko sini ne be drapeau di doma o kabla keleke dew nye khaybara daylenina o drapeau tigi ka ko kadi alay alaka ko kadai abala kira fene fe ala kira fene ba fe o mina ke join sa babbe jilin ko ni sojara ababbe nyana fene kamina ka alede umar ko kala rema dele kan nyimgo yannata foni ndo no te bina nyimgo yadda ale sigile ma kata fe me kira ni mun foni ala kadai kira kadai afene kadala ya kadi krai ale be fe o ka kale rede nale ya ala ka jienya suro jiena ya ko fushi machi Umar bin Khattab go kale shirabe mun na ala kira ka tantandala wala sala kira ka foko jon ale ka foko Umar do ko tumana hakili sigi sini me drapeau dima ko me ala kira mo gada ko dugu jera yoromi ala kira ko Ali be mi o do soro Ali yere nyefinu nendo hala nyete ko la yere nyedimi fe ko Ali be mi sabaw ko ala kira ma ko Ali bana ba so dale mbet santan ko mun bala ko bihi ramat ko nyedimi ni bala kay tata kana mogo jorela islame o kanyema ya drapeau ko di bana ba so maka kene ba so tsi Ali nye baka dimi hal na kafari hal na be keledo anaka nyedimi toni abibla jamanye chogoti na ulubugo tamiri ala kira fene taba kono sallallahu alaihi wasallam ya ali sensen ka ta tige makana nai ka la jo ala kira qura alayhi salam ala kira ko ali munni bila ako ala kira nyeti nyela nyedimi fe hala nyete ko la tugul ala kira ki kun sulu aya kundi kira ma kira nyedda ile ka daji to ada ka daji tu nyekiseni ka trike ka fo ali mai nyedda ile ali ya nyedda ile limin kewla foka sayase ali ma nyedimi wara mamene to o kira nyedimi bani pew ala kira daji tule nyeni ka nyedimi ya yere nyeni e daji te ne daji te wala kira daji de sallallahu alaihi wasallam o de tura ali nyela o kira sobi ka ali ka nyedimi beba ali ni sojara aye drapeau min ala kira la yoro mi alayhi salam agrina ka da khaybara kawka o ku nyale reta tolade ala kira ko ala rislik ifina me fe ga preseder ke don noni ako mune kera ako ala kira mina su kele de kufu ka ke islamai ala kira ko di ta kun yanga me mun fi ni sira ka kene kan folo ibu woli de kana alama ma siyasa ko fe mo ba folo mi nge ko politique te islamai ala ande politique an yere se ga fo islamai de politique créé ande ya créé ase ci de on cira ni ci tugo mi ni politique te ni jama se ga faranyo kan hakil na wara be politicien na ni jama farali kan yo na te ya ale be sra fon fen ye jama de on nabi nyuma de na jama faranyonka o ye jama faranyonka ni hakil na jumai politique de do asiyasa ka bela jilenga hake dima note masugu bebe jama law me ka sabali be korota fukata sayasuma a jama ma yereke beba do politique do de ba kewo nabi nyuma mun ni politicien de ci de on ye me ni ya yansra na politique nya bi galo mini namara min bala o de ya nege bo nota to ganzan fanjugute ala kira ne faali ni tara ibu wele folo kana alama nu yi jabi abana kelete nu masoma iba foka ni songo sarasa onsa nu sono fana makelete anga soma ko mene onu banu madesa etapu sabana be soro kana sisa o de kelei o bayra kullu beneno kele kama adi soro la mago be keleke din hakemina ko keleke din mine ka faraka ka taga ala kira flafe fe fo kafiru maswashim yahudiyo
sabara de kɛra o de kɛlɛ ka jin fɔlɔ da kari filanan fo 7 k'a bɛɛ lajɛlen bolo kuru k'a da u kɔ minnu sara olu sara minnu kɛra jɔn olu kɛra jɔn ye ka Khaybara bɛɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛw ta ye ni Ali ka ɲɛmaya sababuya ye Ala kan b'o de ma wa asabahum fatihan qariba ka y'u sara dayɛlɛli min ni a ka sɔrɔ n'o ye Khaybara dayɛlɛli ye parce que Ala kɛra nisɔndiyara alayhi salatu wasalam nin duguba sɔrɔ la wa o Khaybara kɛnɛ fɛnɛ ka kɔɲɔmuso dɔ kɔɲɔ bɔra ka bɔ Habasha ka na di Ala kɛra ma alayhi salatu wasalam kɔɲɔmuso dɔ kɔɲɔ bɔra ka bɔ Habasha Ummu Habiba ale n'a cɛ de bolila kafiru ka tɔɔrɔ ɲɛ ka taa Éthiopie o y'a sɔrɔ Éthiopie bɛɛ ye chrétienw de ye ka taa yen ale yɛrɛ bolili min kɛra kafiru ɲɛ k'u kana n'a yɛlɛma ale sera Éthiopie dɔrɔn ale yɛrɛ yɛlɛmara ka kɛ chrétien ye Ummu Habiba cɛ o kɛra sababu ye furu sara ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Najashi ale de ye Ummu Habiba ka furu nafolo bɔ ko kura ka furu siri Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɔ mun ma ko Ummul Masakin ka furu siri Alakira ma o kɔɲɔmusolama de nana di Alakira ma Khaybara kɛnɛ kan sahabaw yɛrɛ ko Alakira ye nisɔndiya kɛ nin don olu ma deli ka ye nin nisɔndiya ɲɔgɔn na la nka yala Khaybara dayɛlɛ nisɔndiya de kun don wa walima kɔɲɔmuso nali nisɔndiya de kun don k'olu ma dɔn k'olu t'a dɔn nisɔndiya min mais Alakira nisɔndiyara mais dɔnko kuma ma fɔ a la dɛ parce que kuma mana fɔ cogo o cogo a kɛnɛyara fo dɔ k'a ka fara n ka fara a kan k'a don Alakira yɛrɛ y'i cɛsiri ko ka dɔn kɛ ciden nin dɔn yɔrɔ bɛ kɛ sababu ye karamɔgɔ dɔ yɛrɛ tɛ wuli u ka jama cɛ la sa ka dɔn kɛ i b'i ka dɔn kɛ k'a ka di ye mais kana ko dalilu b'i bolo Alakira tɛ dɔn kɛ dɛ Alakira ma deli ka dɔn kɛ abada sallallahu alaihi wasallam a nisɔndiyara kɔni mais k'a fɔ Alakira ka dɔn kɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ i t'o ye i t'a sɛbɛnni i t'a mɛn karamɔgɔ da ɔ n'a ka di ye kɔni i k'i ta mais k'a fɔ i b'a danbe ka taa Alakira la o kɔni tɛ sɔrɔ a ye o dayɛlɛli Ala kan b'o de ma k'a ye sahabaw sara ni dayɛlɛli ye mun ni a ka sɔrɔ ومغانم كثيرة يأخذونها ومغانم كثيرة كان كلتون تشامو يأخذونها وبنا منو منه كلتون تشامو ولمنو صرلا نو Khaybara كلتون تشامو o caman ba minnu sɔrɔla k'u bɛn'o fɛnɛ de minɛ parce que fɛn caman ba de kɛra Khaybara nin na ka dugu 7 min bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ k'a bɛɛ dayɛlɛ nin ye hɛrɛ Ummu Habiba o kɔɲɔmusolama kana Alakira sɔrɔ a kɛnɛ kan alhamdulillah o fɛnɛ hɛrɛ kɛlɛkɛden caman fɛnɛ ka sɔrɔ tuguni a kɛnɛ kan hatta Safiya bintu Huyay o fɛnɛ sɔrɔla a kɛnɛ kan de Safiya bintu Huyay a fɔra ko Alakira yɛrɛ furumuso la muso si tɛ yen mun ka guwa kun ka di ka tɛmɛ ale ka guwa kan mun ka guwa kun ka di ka tɛmɛ a ka guwa kan parce que nabi ɲuman bɔnna don a fɔra k'a mɔkɛya bɛ se fo Haruna de ma Musa balimakɛ Haruna Safiya mɔkɛya bɛ se fo fɛnɛ de ma o ne bɛɛ sɔrɔla Khaybara kɛlɛ de fɛnɛ sira fɛ o Khaybara kɛlɛ de fɛnɛ na Alakira ye falini kuruni mun fila bolo so kɔnɔ ni Alakira y'a sogo dun ni haramiya n'o tɛ a sogo kun bɛ dun kungo kɔnɔ fali tɛ dɛ an filɛ ka wotoro don fali min na nin silamɛya kun fɔlɔ la a sogo kun bɛ dun nka nin don Alakira y'a sogo dun ni haramiya parce que Khaybara kɛlɛ la kɔngɔ ye sahabaw minɛ k'u sɛgɛ fo dɔw bɛ jaba kɛnɛ bɔ dugu la k'a ɲimi kɔngɔ fɛ ɔ fali minnu kun bɛ yen n'u kun yɛlɛla dɔw sanfɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dɔw commencera k'u ka faliw kantigɛ ka sogo bila daga kɔnɔ ka tobili daminɛ u bɛ fɛ ka fali sogo dun Alakira ɲɛ b'a la sisi bɛ ka bɔ gakuru ni ɲɔgɔn cɛ a ko mun de bɛ ninnu bolo daga kɔnɔ ye ko Alakira o ye fali de faga ka sogo k'a la ko taa f'u ye ko ne ko ko k'a bɛɛ bɔn daga fɛn fɛn sigilen don ko k'a bɛɛ bɔn bɛɛ y'i ka daga bɔ o kɔfɛ Alakira nana fɛn 2 fɔ k'a bɛɛ haramiyara a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye a ko fali sogo haramiyara k'a daminɛ bi fo ka taa se an bɛɛ ka saya ma don min n'o ye diɲɛ laban ye ko fali sogo dunni haramiyara ka t'e dun tuguni a filanan nikahul mut'a le mariage contractuel o furu min filɛ nin n'u bɛ furu siri u ni ɲɔgɔn cɛ contrat la k'o furu fɛnɛ haramiyara n'o tɛ a kun bɛ kɛ dɛ mariage sur contrat ni a kun bɛ kɛ dɛ mais Alakira ko k'a haramiyara a tɛ kɛ tuguni Khaybara kɛnɛ kan Alakira y'a haramiya fatu Makka fɛnɛ na Alakira y'a haramiya i ni muso ka bɛn a la k'i b'a furu nafolo ka di mais furu délai tɛ tɛmɛ san 1 kan ni san 1 sera dɔrɔn furu bɛ waraka ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ o kun bɛ kɛ mais Khaybara don Alakira o k'a balila haramiyara an b'a fɔ mun ma ko furu ni kungurunin yɔrɔ dɔw bɛ ka daga ɲɛ sisan ko baasi si t'a la de dɔw yɛrɛ ye dugu kɔnɔna la karamɔgɔw don wajulukɛlaw don muso b'u bolo kɔntara la
nansara jamana tɛ dɛ an ka jamana ni yɛrɛ kɔnɔna na yan ka muso furu ko da munta furu ko dalu b'a la kuranɛ na ni hadisa olu yɛrɛ b'a ko Umar bin Khattabi de y'a haramiya ko tɛ ko ala kira ma haramiya o jafariya bɛ Umar la ka fɛn haramiya silamɛya diinɛ kɔnɔ ala kira ma mun kɛ o jafariya t'a la anw ja ka fariya ala ko la cogo min olu ja kuma farin tɛ dɛ Umar ma haramiya dɛ ala kira yɛrɛ de y'a haramiya kira dun fana b'a haramiya ni ala ta de o de b'an fɛ yan hali damandaw la minnu taara i k'u ɲininka u b'a dɔn i bɛ muso dɔ ye dɔ bolo yɛrɛ ko furu kungurunin de b'a ni ɲɔgɔn cɛ furu kungurunin o muso b'ale bolo yan'ale ka bɔ damandan na kalo 6 san 1 san 2 o bi bɛn a kan i bɛ taa sɔrɔ o muso b'ale bolo furu kungurunin na o muso fana bɔra yan furu dɔ de la a tatɔ yɛrɛ y'i sara a cɛ la ko n bɛna taa n garijɛgɛ ɲini damanda la cɛ fana sera dɔw ma ko gɛlɛya bɛ t'i garijɛgɛ ɲini ti bara isa sadamaden n'i ma bɔ i ka diinɛ kalama ka ban baara bɛ tiɲɛ na muso ka taa ka cɛ to so kɔnɔ k'ale bɛ taa garijɛgɛ ɲini hali muso bɛ feere min kɛ kɛnɛ ma e k'a lajɛ muso bɛ yala yala min kɛ ateliers da la bitigiw da la magasinw da la a muso qualité lajɛ ani muso min sigilen don yɔrɔ kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ kelen danbe ni jugu ni maloya la ni kelen don i b'a muso dɔ ye i b'a la kɛlɛ ko wallahi a tɛ furu la ani cɛw ka di cogo min a bɛ tile cɛw ni ɲɔgɔn cɛ de n'a bɔra mécanicien fɛ yen a bɛ taa atelier kɔnɔ n'a bɔra yen a bɛ taa bitigi kɔnɔ n'a bɔra a bɛ taa yan ale kɔni bɛ ten cɛw yɛrɛ t'a miiri abada k'a furulen don mais o cɛ sugu fana nisɔndiyalen don k'ale muso de b'a k'a dɛmɛ k'ala barika la k'ale bolo bɔra fɛn bɛɛ la k'ale muso de b'a k'a dɛmɛ so kɔnɔ n tɛ fɛn ba ye e kan ka baara min kɛ e yɛrɛ b'a ka nisɔndiya ni muso ka yala ye ni lahalaya la ne palawu de wo ka nin to an ka dugu kɔnɔna la fɛn bɛ se ka ɲɛ cogo di wallahi a bɛ tiɲɛ a tɛ ye muso si la k'a sera ka du jɔ ka du barika a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ an b'a fɔ n ko muso ka baara ye haramu ye dɛ mais a kɛcogo de ye haramu ye an fɛ yan mun ti bɛn o ti bɛn o muso caman de taara damanda la k'u taara furu kunguruninw kɛ ale yɛrɛ furulen bi yan ka tila ka t'i yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma ko furu kungurunin e b'a dɔn nin kɔni ye kulonkɛ de nin ye haramu de nin tɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ k'ala ka barika don a dugu ko ɲɛw la o tuma na ninnu de kan ka ye ka to yen ka tila ka segin fɛn kan ala sɔnna ka baara min kɛ wa haramiyara n'a bɛ fɔ a ma ko nikahul muta a haramiyara nin don ka tila ka fara fali sogo kan ko nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye mais Allahu Ta'ala ko kabina ninnu ladiya ni dayɛlɛlen mun ka surun ani kɛlɛtɔnɔ caman u yɛrɛ bɛ kɛlɛtɔnɔ min ta ka taa n'a ye وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا على كرم مسا سمبنتي فنغبالا حكيما على يقودو مساي نالا يفن غلان كا بلاك چوغو مينا ماشيتي كيبسي كالا كا فن بو او مينا كونان ise kana ni hakilnatay ise ka fenke mumbe ala tabu atola odi hakima kala kera masai munyi masa sembe donenye ala kera kodom masai now وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ننكفى ألا بنا الله يروردي أوما كو بلا كنتونو تشاما فنسرو أبنا منتكتاني أسي خيبر الله وكله تونو بنيرد ألا كرا يركا دوغوكولو تيجياك كوني ألا كرا تغلا دوغوكولوي أيرا خيبرد ala kira fatura ka dugukolo min to abulu khaybara ala kira masaka ciyen bato asaraka pamuru de to anaka faliba ani akumele so min sanf anaka nyame ani dugukolo min kumba bulu khaybara ani Allah Ta'ala kunyin nago furudo dama no etamaro judama doy abaka dukono mogo ka sambalo bo ala khaybarata ani fitini min kumba bulu madina ni dama de ala kira fatura kan ineto parce que khaybara kunga bon akele tono caara saba chama in fensor créer du kolo soro ala tamaru foro chama kumba bolo ala ani yahudiyaw be ben ka baraka olu be du kolo bara meni tamaru soro la be kla ala kirani yahudiyaw ni nyon jali salatu wassalam ode kuma ama famma ko musalaha ala kira sono ka kan yahudiyaw ci ode delwe ko jaslameni kafiri be se ka bara nyogon nyake natte fenci ka dinena bashitala hala nga ma munu be boya kata Europe munu meta America o beta do munu ka bara la ni islam ote bashita fe bara law nga bini bla bara mina o de be laje bara sugu jumel
parce que silamɛ man kan tɛ ka taa kɛ gulo feerela ye silamɛ man kan tɛ ka kɛ gulo servibaga ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kana kɛ lɛsogo baarabaga ye olu baara minnu bɛ yen kati bɛ i ka diinɛ na i kana sɔn ka don kafiri ka baara la hali n'a ka sara ka ca ni nin de y'a ka baara ye mais n'o bɔra a la ni kafiri ka baara ye baara ɲuman ye baasi t'a la a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo o tɛ tana ye alakira yɛrɛ ni yahudaw ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo tamaro lahalaya la ni tamaro bɔra a bɛ tila alakira ka sara bɛ yen yahudaw yɛrɛ fana ka sara bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɔra Khaybara koɲɛ de la ala ko kɛlɛtɔnɔ caman wɛrɛ fana bɛ yen o bɛna kɛlɛtɔnɔ caman min sɔrɔ n'u bɛ tila k'o ta tuguni ka d'a kan sahaba caman ye fɛn sɔrɔ alakira yɛrɛ fana ye belebele sɔrɔ ka fara nin kan naam فعجل لكم هذه o kɛlɛtɔnɔ min bɛ yen ni ale ala y'o layuruta aw ye kabini o di aw ma o bɛ yen dɛ mais ko nin mun filɛ k'a ye nin de teliya a bɛna nin di aw ma fa'ajjala lakum hazi nin kɛlɛtɔnɔ nin ka kɔni ye nin teliya a bɛ nin di aw ma o kɔrɔ belebeleba wɛrɛ bɛ kɔfɛ mun tɛ nin fɛnɛ parce que Khaybara kɛlɛ la caman sɔrɔ fatu Maka kɛlɛ kɛ n'a kɛlɛkɛbaliya dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la nka mun ka kɛnɛ kɛlɛba ma kɛ n'o ye fatu Maka ye fidaki fana b'o cogo kelen bɛɛ la ala nana fanga di don silamɛw la yahudiyaw ani magan kafiru a bɛɛ lajɛlen siranna a si jama jɔ kun ye ka sababuya kɛ ala ye barika min ni fanga min ta ka don la o tuma na kɛlɛtɔnɔba min filaw bolo ni ala ko kɛlɛtɔnɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ mun ti Khaybara ta ye mais ka Khaybara nin de la teliya k'o di aw ma fa'ajjala lakum hazi ni mun filɛ ka y'o teliya k'o di aw ma وكف أيدي الناس عنكم kale ala ye mɔgɔw bolo minɛ ka bɔ aw kan maa minnu kun dogodogolen don tu la ni biɲɛ kun b'u bolo ani muru u bɛ fɛ ka fɛrɛ aw silamɛw ma ni fagali ye k'ala ma sɔn ka sira d'u ma ala ma sɔn ka sira d'u ma o ka se aw ma fiyewu mun na parce que ala donna aw ni u ni ɲɔgɔn cɛ ala donna aw ni u ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'a kɛ ala ye i bɛ sin ka alaw ta ala sɔrɔ a faralen b'i kan dɛ ko kun ma Allah tara Allah ma'ak ala ye dɔrɔn n'o kɛra alaw ta ala fana bɛ fara i kan n'o tɛ silamɛw kun ka ca dɛ mais kafiriw ka ca ni silamɛ ye kafiriw ka ca n'u ye kunun kafiriw ka ca n'an y'ale bi kafiriw ka ca ka tɛmɛ a kan mais ala ye se dili fɛn fɛn kɛ silamɛw ma kafiriw ka a bɛɛ lasili bɔra silamɛw yɛrɛ de la parce que ala y'u bila u ka mun kɛ u sɔnna aw kana nin kɛ u y'o fana ye k'a to yen ala nisɔndiyar'u kɔrɔ kɛlɛ dɔw yɛrɛ kɛra mɛlɛkɛw jiginna de ye ka silamɛw dɛmɛ badiri kɛlɛ la mɛlɛkɛw jiginna khandaki kɛlɛ la mɛlɛkɛw jiginna nin bɛɛ kɛra bal u ma da jiginni yɛrɛ ma fo kɛlɛ dɔ la silamɛ su dɔw yɛrɛ mɛlɛkɛw ka o su ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la nin bɛɛ yɛrɛ o sahaba dɔ bɛ yen ko ghazilul malaika Hanzala a ba ka kɔɲɔso la alakira ye welewelemada kɛ ko mɔgɔw kana o k'u labɛn ka taa dugu jɛra yɔrɔ min na welewelemada kɛra o y'a sɔrɔ jɛnabanɔgɔ b'a la a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɔkɛ don muso ye kɔɲɔmuso ye ka bɔ kɔɲɔso kɔnɔ ka tugu jama kɔ k'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la bara nɔgɔn tɛ dɛ bari bara nɔgɔn tɛ dɛ nka sɔnna parce que a ɲɛ bɛ fɛn jumɛn na a da yɔrɔ kiyama o de ka bɔ a bolo ka tɛmɛ kɔɲɔso kan ka tɛmɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ kan a tugura jama kɔ ka taa kɛlɛ daminɛra su fɔlɔ minnu ɲɛra nin kɔɲɔkɛ su yɛrɛ a la ka kɔɲɔmuso to yen jɛnabanɔgɔ b'a la ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la maa fɔlɔ minnu sara ale yɛrɛ fana yɛra o la kɛlɛ banna yɔrɔ min kira ko sahabaw ma o tɛ kabakoya o ko alakira mun bɛ yen parce que kira ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw la sahabaw ɲɛ t'a la a ko ne ɲɛ filɛ mɛlɛkɛw la o b'a k'aw balimakɛ Hanzala su ko mɛlɛkɛw de b'a k'a su ko ko alakira mun na a su b'a ka ko mɛlɛkɛw fɛ kun min na alakira y'a fɔ alayhi salam jɛnabanɔgɔ de kun bɛ nin na a bɔra o cogo la ten k'a sara o tuma yan'a n'a ka jɛnabanɔgɔ ka don parce que seyidu su tɛ ko a tɛ kasange seli tɛ k'a kan mais o y'a ye maa min ka sanu ko jɛnaba t'i la o de kama mɛlɛkɛw t'i fɛ nin n'a ka jɛnaba ka don kaburu la mɛlɛkɛw y'a su ko nin ye bonyaba ye ka bɔ ala yɔrɔ la k'a lase alakira ka sahaba ninnu ma dɔ wɛrɛ si tɛ u sɔnna ka jɔ Alahu Taala fɛnɛ kɛra u fɛ Saad bun Muaz ale sale kamalenkɔrɔ belebele jamjani sahabaw yɛrɛ kun b'a ka jɔrɔ ni nin binna an bɛna su ta cogo di ka taa kaburu la ka da ka bonya n'a ka janya kan nka sale o y'a su ta k'a da barangali kɔnɔ minnu yɛrɛ ye barangali minɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛ to ka barangali kɔnɔna lajɛ ni su bɛ yen ni su tɛ yen
o ɲɛ b'a la su dalen don mɛ barangali ka fɛgɛn u bɛɛ bolo u bi taalen ni a ye olu yɛrɛ bolo barangali lankolon don mɛ n'u y'a kɔnɔna lajɛ su dalen bɛ jamɛlɛkɛw de b'a ka barangali minɛ olu ta kɔni ye formalite dɔrɔn de u bolo dan bɛ barangali kala kan mɛ barangali bɛ mɛlɛkɛw de bolo fo su don bannen o y'a fɔ alakira ye alakira o k'aw mun ye de n'o tɛ aw kun ta ka su ta koyi mɛlɛkɛw de kun bɛ ka su nin ta o de kama aw ma giriyasi sɔrɔ barangali la nin bɛɛ ye bonya ye ala ye bonya min kɛ alakira ka sahabaw ye munna parce que u jɔra Alahu Taala fana kɛra u fɛ ala ko ya k'ale ala de ye mɔgɔw bolo minɛ ka bɔ muminunw kan alakira ni silamɛw kan walasa kafiriw ka janfa biɲɛ minnu kun bɛ yen a kana se mumini ninnu na ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين نبارا من كرا على في كوالسا نكاك كبكوي مؤمنون نكاك كبكو باي جانسونا على كراي على مين كما على ماما بلا كوني كاك كبكو باي مؤمنين كلين كلين بلا جري نعم ويهديكم صراطا مستقيما ويهديكم صراطا مستقيما على بكلك او كندا كوبلا سراكان سرامي سراكليني ibe siraklenen kaw me ala bini la dumi siraklenen de ka asarabu katalen do be ko laysa al-gharad wal wusul ila al-qima walakin al-gharad wal thabat akol la nyininte maka yele kata fo somela fo kulu lege ka yele katai koti la nyini o bebe se ko kew me iselen koy est-ce que bina sabati wal may be jigi ko de la nyini ma chama baka fendo la nyini ma sorolen koy be kla ka bayida abetena be fen chama nyini me na ya soro e be kla ka tigala o chama babeti o tuma ala kankanda chama bi kanda ala fe ay be kla ka kanda be chin asi ala ka bunyati bunya min ka bon ni islamia yirali elani o bunya yo enya ba chama na milliard babulu million chama babulu so chama babulu abi falen na bolivena ngana sara tawra jahannama kono nay na fajime bo ka jiyen sorola na fashitala anga ebi ka pluglu baji kan watim wal may bi ka samara faralen ka dona kumami idante shumma ere kono ngay ka sa halni ma masro mu meseli shuka ala ka foka ya farema ka do arginena est-ce que fenci na yi madama din chamanten ne fam walakin akthara nas la yashkurun ma chaman babe muta Allah taala wala ni mandonika utumana kwali ala be klaka ukanda ka farani bonya baka yi bonya mike oyi وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى ألكو بنيا وربين لم تقدروا عليها أو ما بو أو كلام فلو والما أو يرم مسي أو ما فلو بنيا وربين بنيا من دارا كنا كان يودي فو أوي نا بنيا وربين ألكو كو أو يرم ما بو أو بنيا نون كلام والما تفشي دون أو بنيا نون فلو ده muna khaybara dayleli ko fe bunya wore be yalla bino kawi maka dayleli o ye bunya bade ni bebe yalla bino ke awi huneni vene ala be klakana o sedi aw mano ye kelay hijra san shigina o fana kerani maka dayle be kera san kele ni ye bunya yi ala bino ke awi tabuka kele ni fene bunya yi o bina ke hijra san kolontona ni shima ke folo ala ko wa bunya wore be ka aw mase o ma folo قد أحاط الله بها كنا على الدنيا سيرا وما كوا على مساي منك الدنيا كبنكوي جاكله باوره وبسرا لكنا سلامي ورثو دوره مكالي الله تعالى كالدنيا سيرا وما كوا كو بغلاني نو على بلو كبو كل شيء يجري على المقادير فم ببولي لا تيجي كالا كو ببانا jahuneni kele banindu ala bolo fatu makka banindu ala bolo tabuka kele banindu ala bolo mesabaw ta kalama ko wale ala ka doniya yo soro me aw ka doniya mo soro o bonya ko mbo fene ke awye bo fene bedi awma kadaka o ye here ya kanka here mi soro na وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله ولو تعالى كرم مسيء على كل شيء قديرا على كرسم مسيء فم بلا جلنا
foshiti mumbe ala kenye ala be se fem bela wa ala kamana gwanko ti kaba bela jere fene do kwala yese masay fem bela jere na ولو قاتلكم الذين كفروا alako mamun kafiriyara kunu kunye aw kele walau qatalakum alladhina kafaru mun kafiriyara nukun sona ku disida aw disila ni kele ye aha lawallahu al-adbar alako kumbu kodo ukumbe boli oseku jow kafirin islamé ko kele kunti ne kafiri seli la ko ne kira nyini gade est-ce que fana blara devoir mun ya beke ala ibla bara mina bara be dafara na ma dafadura kira nyini ka wallahi ala ka jomba do ko me al fudail ibn iyad tabina akonna le dona ka sokono na ya ka barake dem bla bara dola o make kanya dro kala te fushi fo barake dem ale ba miridi est-ce que ne ma ala soso do de ga kile kono ne ka barake dem ba nanga kuma aflana nale yele la ka fali sanfɛ ko gosi kata ni fali sera yɔrɔ dɔ la ka muruti k'i bankata walima k'i bankateliya k'ale tɛ fali gosi dɛ ale b'i to fali sanfɛ de k'i miiri ko ni ne ka fali bannen kɔrɔ i na sɔrɔ ne fɛnɛ banna ala ka baara dɔ de ma ale tun b'a yɛrɛ juger nin cogo de la tan Fudayl ibn Iyad koɲa bɛ ti ne fɛ k'a f'i ye dɔrɔn i k'a faamu kuma kana caya i hakili ma n'i ye silamɛ gɛlɛya o gɛlɛya la ka bɔ kafiru yɔrɔ silamɛ k'a yɛrɛ ɲininka i ye tana dɔ de tiɲɛ ni ala cɛ n'o tɛ ala tɛ silamɛ labila kafiri abada hali uhudi kɛlɛ kafiru seli min kɛra silamɛw la n ko silamɛw de y'a tiɲɛ kira k'o ka jɔyɔrɔ dɔ la o banna o de ma ɔ kira bi kɛlɛ don a ta ka kuma kɛ n'a yɛrɛ ye ala ka yamaruya kɛ a b'o k'o de labati kira ko aw ka nin kɛ aw ka baw ma k'aw ka tila ka hɛrɛ sɔrɔ abagaya tekaba ore kama Allah ta'ala ko fa sabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu dusukashi de farala dusukashi kan nunye ubudi kelela onyo ona de do ore kama Allah ta'ala ko mamun kafiriyara nukun sona kube aw kele ko kumbu kondo kafiri jajo lente koy mo fi kafiri jitodi islamé de jaka fare ase kafiri dante kiyama kola ale yɛrɛ kɔni ka ko bɛɛ ye diɲɛ nin de maa min ka ko bɛɛ ye diɲɛ ye o bi sɔn ka sa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ e dun b'a dɔn n'i sara i bɛ kɛ seedi su ye i bɛ taa arijinɛ na o bɛ siran sa a ɲɛ an ka diɲɛ diyara olu ye a diyara anw ye kɛlɛkɛminɛn min b'u bolo o t'an bolo u ka ca ka tɛmɛ an kan nafolo ɲɛsinn'u ma anw bɛ se olu la cogo di ni fɛɛrɛ jumɛn tɔgɔ b'a la k'an ka wari ka ca n'u ta ye nka an ka wari t'an yɛrɛ ka mara kɔnɔ o ye wari caya ye a t'an yɛrɛ ka mara kɔnɔ a bɛɛ b'olu de ka mara kɔnɔ o b'a yira n'i ye silamɛw ye dɔgɔyama fɛn o fɛn kɔnɔ silamɛw kana jalaki kuntagala janya aw yɛrɛ ka kɛta fa bima kasabat aydikum aw yɛrɛ bolo ye fɛn min kɛ waleya o de tɔɔrɔ n'o degun o de bɛ aw kan ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا نوبل لكو كود كوتي كوني تيجي سورة تغني ولا نصيرا وتيجي من يوم فنسرا كافر تابتيني كوني نيوكو تو سورة وتيجي من يوم فنسرا بيبولي كان بلا جلي كاتوي ase nalama mami deme bati la koy nalama ke mami ka konya tabaye konya tabati bulu abetele o nuni aw blara nyona kelela kubu kodo o kodo ne kuti deme nyon soro woti konya tigi wala soro now سنة الله التي قد خلت من قبل ala ko ni de alaka tasrai allati qad khalat min qabl ala ka tasira jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko de ye nin ye tasira min ɲɔgɔnna tɛmɛna ka kɔn kabini kunu kafiru ni silamɛw ma bɛn ko kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa kabini kunu waati kelen na ala bɛ tila ka dɛmɛ di silamɛw de ma kafiru kan ko nin de ye sunnatullah ala ka tasira jɛlen ko de ye nin ye mun tɛmɛra kabini kunu kabini ninnu cɛ n'o tɛ kɛlɛw caman kɛra dɛ kɛlɛw caman ba de kɛra mun tɛ ala kira yɛrɛ alayhi salatu wasalam ala ka ciden wɛrɛ n'u ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ musa ni firawuna ma bila ɲɔgɔn na wa fasafasi yɛrɛ pamurumaya la o olu yɛrɛ kun ye musa n'a ka mɔgɔw gɛn nka ala bɛ fɛ k'a yira firawuna na k'a ye ala ya nkalon de tigɛ k'a da yɛrɛ la mun kɛra ala ye ji ci musa n'a ka mɔgɔw ka tɛmɛ
o ji kelen min cilen firawna fana nani yɛrɛ bila o kɔnɔ a b'a ɲɛna k'a fɔ ko ji jɔlen don ale firawna bonya de kama a n'a ka jama donna ji la yɔrɔ min ala ye yamara di ji ma k'a ka yele ji yelenna ka firawna n'a ka maaw minɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki ji cɛ ma maa kelen ma bɔ a la k'a bɛɛ faso k'a bɛɛ lajɛlen halaki k'a yira a la ko jaa e ko i ye ala ye ala wɛrɛ bɛ yen mun fanga ka bon ka tɛmɛ i ta kan yɛrɛ nɛgɛ dan dɔ dɛ nin de kɛra misirakaw ka ala la ko mun kun bɛ k'o de baso nin baara kɛra a la o tuma ni ɲɔgɔnna minnu cayara ala bɛ k'o de fɔ ko nin y'ale ala ka taasira ye taasira min n'a ɲɔgɔnna caman tɛmɛra dugukolo sanfɛ kafiriw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ na ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ala ko i tina sɔrɔli yɛrɛ kɛ ale ala ka nin taasira nin na yɛlɛma cogo la maa si tɛ yen ko n'i disi da ala ka taasira la k'i b'a yɛlɛma i b'a bɔ a cogo la ni i disi ma kari ka ala ka taasira jɛlen to a cogo la kabi ten de wa k'i tɛ yɛlɛma cogo si sɔrɔ ala ka nin taasira jɛlen na k'o kuma t'a la na وهو الذي كف أيديهم عنكم ale de ye masa ye mun ye kafiri ninnu bolo minɛ ankum ka bɔ aw ma wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum ale ala de ye kafiriw bolo minɛ ka bɔ aw la o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye i y'a mɛn i bɛ panmuru kɛ ka dɔ gosi n ko i bolo yɛrɛ ye kɔrɔta yɔrɔ sɔrɔ n'ala ma fanga don i bolo la a ka kɔrɔta a bɛ se ka maa gosi a tɛ se ka maa si gosi o kafiri mun bɛ yen n'u kun ye janfajugu labɛn ka fɛɛrɛw tigɛ ala kira ni sahabaw kama n'u nana dɔrɔn an bɛ biɲɛ filiw ma walima an bɛ panmuru kɛ k'u gosi k'ale ala y'a kafiri bɛɛ lajɛlen bolo minɛ a si ma se ka fɛn kɛ ibn abbas ka kuma dɔ bɛ yen ko kun ye panmuru di kamalenkɔrɔ maa 30 de ma olu kun dogolen don tuw la ni yiriw sanfɛla la n'ala kira surunyara makala dɔrɔn o ka sin ka jigin ka bɔ yiri sanfɛ ten ka na biɲɛ turu sahabaw la ka panmuru kɛ k'u tigɛ nka u yɛrɛ bi yɔrɔ min na dɛ ka kira yɛrɛ ni jama to yen ni maa minnu yɛrɛ jiginna ka bɔ yiri sanfɛ ka n'u yɛrɛ di ala kira ni jama ma alisala ni ala ka dɛmɛ tɛ o bɛ se ka kɛ bamananw ka kuma ni jɔlen janfa la a ma siri i ɲɛna wa fɛn min ma siri i ɲɛna i se ka jɔ o la dɛ wa o tɛ se ka dɔgɔ i ɲɛna fɛnɛ o de kɛra sababu ye maa tɔ minnu bɛ maka kɔnɔ olu bɛɛ siranna a bɛɛ jɔrɛ la nin de y'an ka kɛlɛkɛdenw jɛwlenw ye farimaw ye olu bolo kurulen filɛ k'a da o kɔni o ma se ka maa si fa o ka biɲɛ ma se k'ale fili yɔrɔ sɔrɔ muru ma se k'ale tigɛ yɔrɔ sɔrɔ aw kun jigi dan bɛ olu minnu kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'olu binna kaba aw yɛrɛ bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini de kɛ kɛlɛ selen soforokun na mɔrɔbayasa b'o la segin tuguni o y'o donnen dugu kɔnɔna de la ninnu ta kɛra ten de nka jɔn de ye nin kɛ ala ko ale de ye kafiriw bolo minɛ ka bɔ ninnu ma k'ale ala de ye nin maa ninnu bolo minɛ ka bɔ alakira n'a ka jama ma alayhisalam na wa aydiyakum ka aw fana bolo minɛ anhum ka bɔ nin maaw ma o kɔrɔ a ma sɔn o fana ka kɛlɛ kɛ parce que silamɛw kun ye maa 1400 riwaya dɔ la maa 1500 n'a fɔra ko kun ka kɛlɛ kɛ makankaw ba caman nin cɛ la a kun bɛ gɛlɛya dɛ o de kama ala yɛrɛ ye ko nin dilan ni silamɛw ka kunkɔrɔta ye ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ ma bɔ a la yɛrɛ kɛlɛ ma bɔ a la parce que kuma dɔ la i bɛ kɛlɛ nata ka sɔrɔ a da man di la dɛ kɛlɛ de la k'o fɔ sahabaw ye dɛ k'aw kana ɲɛbɔ kɛlɛ fɛ dɛ a kana fɔ k'ala ala ka kɛlɛ don aw garijɛgɛ la dɛ a b'a la deli sabali ni sabati de la fasalullaha sabra wa sabat a y'a fɔ ala k'aw sabali ala k'aw la sabali n'aw sabatira ka sabali ko de ka fisa ka tɛmɛ kɛlɛ mais nanzaraw b'a fɔ ko gagné tɛ kɛlɛ la ko guerre si tɛ kɛ ko mɔgɔ dɔ gagné na o kuma t'a la o dɔ de ka perte bɛ bonya ka tɛmɛ dɔ ta kan n'o tɛ a bɛɛ binna o hali ka da ye wari min tiɲɛ hali ka da i ka maa damadɔ min fɛnɛ sara hali ka da a don baara min ma kɛ aw bolo nin bɛɛ ye perte de o de kama kɛlɛ kɛbaliya de ka fisa n'a kɛli hali n'i yɛrɛ ye tɔgɔ dɔ da i yɛrɛ la k'i gagné na ma t'i gagné kɛlɛ la a man ɲi k'ale ala de ye kafiriw bolo minɛ ka bɔ silamɛw ma ka silamɛw fana bolo minɛ ka bɔ kafiriw ka walasa kɛlɛ kana kɛ mais silamɛw ka kunkɔrɔta sɔrɔ bibatni makka ni baara bɛɛ kɛra min bibatni makka makka kɔnɔna na ko nin kɛra makka de kɔnɔ
aha parce que makana krefe ron be maka do de eta la be fo ko arafa maka yo mina fene maka yo muzdalifa mo ba fo ni be ma ko makandu nga adol de ti harami no te makando de yoro mina be harami muzdalifa be harami arafa fando bala fando ta ruti haramun kono no te ni be harami ka bom makka kata selekin nanina a seleke sabab bebe kilometri wolonfila be harami ka bom makka kata aishatu ka misiri yoro la no etanemu umra kelaw be tannamu ta yoro mi katai o de kulon nani ni bedi to ko haram makka ngam madina alanturu kilometri tan saba akare o bedi fene harami o haramu mufle ati be ka feleli fenfelei ikana sugo faga kono de anni itige kadi kana kono fagai kana sugo fagai no kungo kono sugo ikano fagai ikana yiri fene tige ikana afen binen fene to ni shitage haramuna wata jurumun de bila ni yaye ka fen binen to mo foni yayira mo la ni jonga fe nota tibbe ka fen binen to mo e ko blay kun kimina nay o tinya de o ye haramun de ko tibbe fiu ngani bekerami bi batni makka koni keram makka de kono Allah ta'ala koti na min ba'di an azfarakum alayhim ala kelen ko fe ka sedi awma ni manunun ka ala kelen ko fe ka fanga di awma ni manunun ka o de serul kele ko ni make me o bekeraw sagoy e ayu bolo kuru o kala halaw o bere sabatira aw yere bolo nga hanno ya soro olum maso o kaddo ala sedi awma ase fa kuntu la ko ka kelekew ala yere ko te kunu kun sona ka kelekew kumbu kodo o ti de me nyogo soro o maso kelema o nu maso aw ka jama man tanu tay sekera don tay sisa sekera aw de tay kali ala kelin ko fe ka seddi awma ni manka aha وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا الله كرم مسيي أو بك فنو فنك كالي على نيبي الله كما كما سبا ni danfɛ n'a caya ni baara n'a caya ni yiribulu n'a caya ni bin kelen kelen n'a caya dugukolo sanfɛ ni ba kɔnɔ fɛnw a jɛgɛw a torew a fɛn ɲɛnama fɛn fɛn bɛ ji kɔnɔ ani ni kulu sanfɛn fɛnw kulu wo kɔnɔ fɛnw fɛn o fɛn bɛ yen ala ka danfɛn na ala ɲɛ b'a bɛɛ la waati kelen masa dɔ dɛ wallahi masaba do n'o tɛ adamaden kɔni i bɛ dɔɔni nkalon de da yɛrɛ la n'o tɛ an tɛ fosi dɔn n'o tɛ an ka technologie na avancera cogo min hali ni miseli binna ko appareil ɲɛ b'a la avion fɛn fɛn bɛ sanfɛ aradari ɲɛ b'a bɛɛ la a tɛ ten nka avion min y'i suru kɔgɔji la sisan an y'a yɔrɔ dɔn fɔlɔ wa hali sini a ma yɔrɔ dɔn avion nin bɛ yɔrɔ min na hali sini a ma dɔn avion nin bɛ yɔrɔ min na Malaisie ni Inde ni ɲɔgɔn cɛ avion ka tunu aradari yɛrɛ ko k'ale y'a perdi mais bɛɛ kɔni bɛnna kan k'a binna ji la yɔrɔ kɔni o tɛ dɔnni ye o n'a gulonnen tɛna to sanfɛ kɔni a bɛ bin ji kɔni na o bɛɛ bɛnna kan k'a binna ji la mais a bɛ ji yɔrɔ jumɛn hali sa an ka dɔnniya ma se k'a dɔn ngala bɛ to k'a yira an na de ko dɔnniya t'an na wallahi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila fosi ma di aw ma dɔnniya la ni fitinin tɛ adamaden bɛ jama waati min ka yaada kuma min k'a disi kɔrɔta an ɲɔgɔn si tɛ o waati de y'i kama jigin kuma yaala fɛ a bɛ ten n'o tɛ nin ye mansin caman ye dɛ avion bin nin kɛra sababu ye anglais yɛrɛ ye appareil dɔ inventé a kɔnɔ avion min bɛ bila ji appareil min bɛ bila ji la appareil yɛrɛ kɛrɛ fo ka taa se mètre ba joli ma fɛn o fɛn bɛ yen appareil b'a bɛɛ enregistré a ɲɛ b'o bɛɛ la a commande b'u bolo sanfɛ nka o bilara kɔgɔji yɔrɔ bɛɛ la hali sini avion buruburu ma ye fɔlɔ mɔgɔ si t'a dɔn avion nin bɛ yɔrɔ min na ala ye kabako masa ye dɛ nin appareil ba nin b'an bolo nin dagabana batoba ninnu a bɛ ji sanfɛ nin bɛɛ bɛ yen k'an ka dɔnniya yira an na ala an ka denmisɛnnin minnu bɛ bɔ yan k'u bɛ taa Italie walima u bɛ taa Espagne kabini aw bɛ yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ kabini Libi baton dɔ bɛ ninnu bolo ji sanfɛ o ɲɛ b'aw la o aw bɛ tunun dɔrɔn i b'o ka baton nalen ka n'o da aw kɛrɛfɛ n'aw hinɛ donn'o la dɛ n'o tɛ a dɔw la a tɛ tunu aw yɛrɛ ma olu yɛrɛ de b'aw la tunu
nin bɛɛ bɛ kɛ nka u ye nin bɛɛ dɔn nka o bɛɛ la ala bɛ filɛ k'a yir'u la tuguni dɔɔni wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin dɔɔni nin kɔnɔ nin binnen filɛ nin i m'a bɛɛ makunnen ye n'o tɛ jamana min ka pare kun mana ye o jamana kɔni hali ni e kun t'a jamana dɔ e kun b'a dɔn o tile 2 kɔnɔ o tɔgɔ bɛ fɔli min kɛ k'u ka puissance yira nka américains nana japon nana faransi nana anglais nana allemagne nana chine a bɛɛ ka bateau kun bɛ kɔgɔji sanfɛ avion ɲinini na avion min bɛ wuli ka taa sanfɛ fɛnɛ n'a b'i to kilomètre caman na ka dugumala ye nin bɛɛ wulila sanfɛ nka avion Alahu Taala ko ma k'aw tɛ fɛn dɔn tɛ fosi dɔn an ɲɛ tɛ fosi la bamananw ka kuma ko dunan ɲɛ kelen ka bon nka ɲɛ tɛ fosi la an ta kɛra ten de an n'an ka nin dɔnniyaba bɛɛ nin bɛɛ kɛra an ma fosi hali avion min ye sojan 2 gosi Amérique a natɔ ma ye o a cilen kɔ de a dɔnna n'o tɛ n'a natɔ kun yera kun bɛ ci yan'a ka se so ma a ti ye o ala b'a yira an na kuma bɛɛ kuma o kuma n'an ko an dɔɔni an kalannen don a b'a yira an na k'an b'a daminɛ yɛrɛ dɔɔni prémani aw ma don a la fɔlɔ kuma t'a k'a fɔ k'aw kalannen don an t'a dɔn koyi fitini min b'e la o ye fitini de ye ala ta kɔrɔ a bonyana cogo cogo fitini de don Alahu Taala ta kɔrɔ wa fawqa kulli zi ilmin alim dɔɔni dunke fɛn o fɛn bɛ yen ko dɔɔni wɛrɛ ka dɔɔniya bɛ yen ni san cɛ aha ko tuma ale ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la ala bɛ fɛn bɛɛ kalama suran dɔ la ala b'a fɔ ko yiribulu kelen tɛ bin a kɛnɛ fara jalan kan a bɛ bi waati min n'a bɛ bi yɔrɔ min fo ka taa sɔrɔ bɛɛ kɛra ala ka dɔnniya kɔnɔ masa dɔ ko kulonkɛ si t'a ka masaya la Amadu bin Hanbali ka waati dɔ de la k'a ɲininka kala bɛ nin bɛɛ ye cogo di jilafɛnw kulu sanfɛfɛnw sani dugu cɛfɛnw adamadenw jinɛw mɛlɛkɛw ala bɛ nin bɛɛ ye cogo di yɔrɔ an ko ɲininkali tɛ kɛ ka ɲininkali jaabi nka n'i ma kɛ k'a jaabi kuma dɔ la a ti faamu Amadu ye ji kɛ palanin dɔ de kɔnɔ minanin dɔ k'o jɛ cɛ ɲɛkɔrɔ a ko nin ji min filɛ ɲɛkɔrɔ ni fɛn dɔ binna la sisan a bɛ dogo e la wa ko ayi fosi tɛ bin nin ji la ne ɲɛkɔrɔ minanin kɔnɔ fo n k'a dɔn ko wa nin minanin filɛ ɲɛkɔrɔ cogo min ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ala fɛnɛ ɲɛkɔrɔ nin cogo de la a ka bon e de ɲɛkɔrɔ diɲɛ ka bon a ka bon dɛ mais a ka bon e de ɲɛkɔrɔ n'o tɛ a man bon a danba ɲɛkɔrɔ a man bon ɲɛkɔrɔ an de bɛ kabakoya la diɲɛ kɔni a ka bon i mana taa jamana fɛn fɛn na i bɛ kabakoya a jamanadenw ka ca cogo min dugukolo ka bon cogo min dɔw yɛrɛ t'an ka jamana dɔn yɛrɛ o t'a dɔn ko jamana yɛrɛ bɛ diɲɛ na mun tɔgɔ ye ko Mali yɛrɛ ye olu fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya la diɲɛ na yɛrɛ diɲɛ ka bon tiɲɛ na dɛ mais diɲɛ ka bon diɲɛ kɔnɔ maaw de ɲɛkɔrɔ n'o tɛ ala bolo fosi a man bon o tuma ale ala ye dɔɔni masa ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen na naam هم الذين كفروا ala ko ninnu de kɛra maa ye minnu fisiri waleyara ka kafiriya ka ala ye ka to yen ka ban ka muruti o de ye kafiri ye ko ninnu de ye maa ye minnu kafiriyara وصدوكم عن عن المسجد الحرام ninnu de tilara ka don aw ni lahɔrɔma misiri cɛ kafiru de ye nin kɛ o ninnu de donna aw ni lahɔrɔma misiri cɛ n'o ye alkaaba misiri ye ko de donna aw n'a cɛ kafiru ka baara de ye nin وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ألكم منا لتي كافرين نون لجبا بس كافرين ديننا الكبات قيام الإسلام ولا هو كسروني الكبات قيام من كان وما كانوا أولياء وتال الكبات قيري جونا تقياكك إلا المتقون ko ya ala nyesranya jonde me ko kafiru so kalam ala ko kunu de kafiriyara ka kila ka don aw ni lahoroma misri kono doni ce no yi maka misri ye kawtita ka umra ke ku dona aw no ce والهدي معكوفا أن يبلغ محلا أو كهدي بجولين هدي ويرم مسيالا سيورو لا كوتي دو مكة ko fana ka jugu dɛ hadiya ninnu jɔlen ɲaamɛw ni misiw o taara ni minnu ye n'u tilara umra la dɔrɔn u b'u kan tigɛ k'a sogo di fantanw ma o de ye hadiya ye a bɛɛ ye kelen ye o hali hijitagalaw b'a fɔli min kɛ ko lahiya tɛ fagamagan dɛ lahiya sɔngɔ walima an b'a ka lahiya sɔngɔ d'an ma n'a ma fɔ ko lahiya e t'a faamu n'o tɛ lahiya tɛ dɛ hadiya de don
ibeta hiji bara min ke baga min be fagala o de to ko hadiya nata lahiya tede ibe saga min toy ko ya yani kata o di kan lahiya ngani sera ibe mun fagawi hadiya de pate lahiya o nun tali min kera makka o baga mun jojolen ni baga mun ma faga folo ala ko bagum be kalu masi u plasura an yabluga mahilla amasala plasima fo kasinga siradda unyete kotak ninga galanda ikabbo dugu tagali do kama inye dara dugu yereka kitedu akalama ina fo doga visa do de maya visa ni may ko france visa iduna avion re kono ya fi jigina Paris aéroport yerela e jigina yorom na contrôler ya ira ki ka visa may inye dara Paris yereka nyibi mawla nyibi sola nyibi mablula nga yoroni kele avion mi na bene no sigini gama o gasinge minete ki blo ko hali ma bo aéroport da fe ka klaka sigin suguli ki sigilen do avion gono abe nyawa mayne o dusu kashi ka boye kan chugomi ablay kuna kirana ka sabo ko dusu kashi bonyara nindun katime ka sigini ka abetena ka sifu maka dundala parce que don avion kono walma mabli uluka wati ni shikunte ka simmaka dunda la kula sigi ni nyame mun tara ku bofa nyame wore masa sewro nyuma na kuma ta kan nyame ofa ko kula sigi ala ko kunu mun kafirira ulle dona ni la horoma misri doni che ka kila ka ka hadiya bali kuti don hadiya jolin ushima se ushi osoro la fo ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ولولا رجال مؤمنون على كوني تشو كنت منو مؤمنين تشوي ونساء مؤمنات ني مسوفنا كنت منو مؤمن مسوي kadaka mado kuma makka kono silama werere kunno de ngawla fulen kunno maseka bo makka kata madina o mamunu kumbe no ma hijra ke folo abi chewla abi musola ala kono mu'minin chew kunte munu nyagamine me kafiru chelai a mu'minin muso nolu kunte munu nyamine me kafiru chela lam ta'lamuhum an taqauhum lam ta'lamuhum nawdo nasisa kawbe keleke awtu don an tata'uhum abina yelew ka kufa mu'minun dundo aw kafiri faga tola be se ka islame do faga aw no fe ka surama ba kalam ala ko no kunte na kuma sira da ma ka don kan imanu be kele ku be fa nga mu'minun do be ulu ma hijra ke folo de mu'minin chemon be mu'minin muso be awtu don aw bina baga do ma ka do va atu don amma fa ma ko amalgam ni fen wulila kamma do gushi bere do la kasura mami ama o nyona koni o kunte ali ala ko mesra di awma aw ko meddo makka kono fen kadawi aw ko mbake magangawla فتصيبكم منهم معرة بغير علم كنو كنكرا لبوكم من أوسر كسر ما دوير بغير علم أو باللبو سراب الدوغام مصر أو يرفع مغو أيوفا يرى أدو سكاشيكا بولا akela boni kele nyagamina kele ke dum bulu wira ku nyeshinyo amaka mugu chili damle yoro gaju musa goy aw majugu nyini ku fa fawira dama ka nyeshinyo ama be wado ekele nyamine insada ala ko ni o kunte mu'minin cew ni mu'minin musulmun nyamine ben nuna aw tu don abina yele ka ku fa ko no kunte abaka siral lebum yin fana nyaw kana aw soro ali ala ko misra di aw mais ni maw fana be ko ku tuy o maw chaman ba be ko ku lu tuy na ko abita do makka kono ka keleke abeke comme ni mayi bolo shuyira nyela kabe kewi otumana ay sabali ليدخل الله في رحمته من يشاء wale ala be madon akahina soba kono john mami alaja kadaka vote mali sigi tigere fama sigi wa kafoko masadodo na bora ya dendo bina aka shishi ka ofane masat ali be kabini mati ko masa ale be maddo akahina kono mami yale Allah ta'ala insha law tazayyalu ni aw kun sona ka bo nyogona tazayyalu ay tafarraqu kafiru katu ka fanfe islamiu katu ka fanfe ka mogo bo nyogona
kono kun sera ka ke la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima ni kafir mislame kun se ka bo ɲɔgɔnna kale ala kun be kafiru lajabala dimi be lajaba min nɔfɛ kale ala kun b'o kɛ dɛ nka dugu falen silamɛw be yen kafiru be yen ala kɔni b'u bɔ ɲɔgɔnna mɛ aw tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔnna dɛ a t'u dɔn maa caman kɛra silamɛ ye a ka silamɛya dogolen b'a la a ka mɔgɔw yɛrɛ la a dogolen nka n'u kun bɛ se ka bɔ ɲɔgɔnna kale ala kun bɛ kafiru tɔmɔ k'olu bɛɛ halaki k'a bɛɛ ban silamɛw dugu kun bɛ k'aw tɛ ye ma Umar delila ka nin kuma ɲɔgɔnna fɔ a ko wallahi n'ale kun ma siran dɛsɛbaatɔw ka sɔrɔ ye ale kun bɛ uniforme de dilan silamɛw ye uniforme silamɛ bɛɛ ka fini suguya kelen o la ni maa min m'o don kɔrɔ o tigi tɛ silamɛ ye a kun b'a dɔn ko nin tɛ silamɛ a kan ka mun k'o labɔ ko mɛ n'a nana o fini donni wajibiya fantan minnu bɛ yen ni se t'u ye olu b'a sɔrɔ cogo di olu kama Umaru y'a ci Umaru y'a ɲɔgɔnna fɔ dɛ wa Alakira fana delila k'a ɲɔgɔnna fɔ alayhi salam a ko ni dɛsɛbaatɔw kun tɛ ani fantanw ko kɛlɛ kelen kun tɛ wuli n'ale Alakira kuma y'a jama kɛlɛ suguya fila de kɛra gazuwa ani sariya gazuwa ye Alakira yɛrɛ yela jama min na nka sariya Alakira yɛrɛ k'i sigi ka saaba dɔ kɛ kɛlɛ dɔ ɲɛma ye k'o bila ka taa kɛlɛ kɛ mission o de ye sariya ye ko mɛ hali o sariya min n'ale ma ye a la ko dɛsɛbaatɔw de kama parce que ni taara sisan fantanw mina ko yɛlɛ ka fɛn tɛ n bolo o taara k'an to yan an fɛn ma se ka jihadu kɛ an ti baraji sɔrɔ ko ɲɛsiranya de y'a to ale ti taa sariya bɛɛ la ni ɲɔgɔnna ala filɛ ka nin fɛnɛ de ɲɔgɔnna fɔ mumini cɛw ni mumini muso min ɲagaminen bɛ kafiru cɛ la ni aw t'u dɔn a t'u bɔ ɲɔgɔn na ala ko n'o kun tɛ ni u kun bɔra ɲɔgɔn na nin ye kafiru ye nin ye silamɛw ye minnu kɛra kafiru ye k'ale ala kun b'u lajabala dimi bɛ mun nɔfɛ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ألكم مامن كافريرا كو يكاليك ودسكونا ننكرتا حمية ننكرتا الأنفة يربونا الجبرية والكبرياء أرما الدين كتير دو دا يرى كايتي ماجتي يرى فيو ودي ننكرتا يرى نبنا بمغول لدى ka yete noro yi karsa ne be soni nga koma ne mo ya anga dugula bu mako de ya nye do nyono no ta anga dugula me nyono ngonu ni anga logo yini na ode ma o chama ne ban fe na kre ga logo yina ga dugula na nyon soro ya krengren la be islam ya be misri kelen gono mamma usani mai tukuni foni israna ala nye katimaka ni ne me halisan yire korota ni bomande adama de un chela do rebe bando ka kuma ma kanga dugula ko jone do nimbeyo anga dugula jon me se kana kabe mun foni na kala jon na kala na katimaika ifene kala ka jon sada nimbeyo ifene kala ka jon ga jon me mun do ita ota alibi moko chama kala nendu ni ya chama lasil la je kunu akume famunu mako jon a chama modeu do koyi awo asa anga dugu kunu na ma setigi deun ani dugu tigi deun olu kuntu deun kalawo nanzara kun ye kalan kɛ wajibi fɛn fɛn bɛ yen ko se kun b'a ka mɔgɔ ye o den kun tɛ don a la maa minnu bɛ yen ni se kun t'u ye mɔgɔ minnu kun bɛ jate jɔn yɛrɛ ye ni nanzara wulila a ye mɔgɔ dɔ di a ka dugu la an ka t'o don kalan na bɛɛ bɛ girin ka taa minnu denw minɛ ngolu caman de kalannen filɛ nin ye a ma kɛ baara ye sa e banna ma k'a fɔ k'aw ye setigiw ye k'aw denw tɛ kalan ɔ minnu kun ye fantanw ye dɛsɛbaatɔ jɔnw olu denw kalan o tilara ka e mara alors que e de kun b'a ni sancɛ kunu ni dɔnniya ye mɔgɔ bila yɔrɔ o yɔrɔ o ti maa kan bilalen ye dɛ o ye ala kelen ye k'i bila yen de parce que a sɔnna kalama n'a sɔnna kalama a bɛ yɛlɛ ni sancɛ nin de bɛ yen o tuma na kira n'a ka mɔgɔw ko banni ɲɛsinnu ma munna makankaw ka yɛrɛ nun kɔrɔta o de ye hamiya ye k'u nun kɔrɔta n ti sɔn nin ma wa adamaden tɛ yen ko mun ye maaba ye mun ka bɔ a yɛrɛ bolo o tɛ yen adamaden min ka dɔgɔ a yɛrɛ bolo o de ye maaba ye nka maa min ka bɔ a yɛrɛ bolo waati bɛɛ yɛrɛ bonya birifini b'i la i ti maa fo ma fana ka sira t'i la ba dɔ ye a bɛ tɛmɛ k'aw fo yɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ b'a fo a t'i laminɛ yɛrɛ bonya n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ ten koyi
ala yɛrɛ k'e fo e yɛrɛ jigi t'o kan o mais e yɛrɛ min bɛna fo a b'i laminɛ cogo di o mɔgɔ bɛɛ bɛ yen nka dɔw bɛ ala b'a lajarabi ka bana dɔ d'a kan n'a kɛnɛyara o la hali ni ɲɛ t'a la a tɛmɛtɔ b'i wele k'i fo nin bɛɛ bɛ kɛ parce que ala y'a yira a la ko maa de don adamaden de don su ko ni dugusɛjɛ cɛ n bɛ se k'i ni minɛ o caman bɛ yen a dɔw bɛ yen u kun ka sirati maa la yɛrɛ ko wari b'a kun mais ala nana lajarabi ka wari tiɲɛ a dɔw tɛna yɛlɛma e ka so kɔnɔ sisan hali ni baro nege t'i la a t'i wele komisira la ka taa alors que kabini kunu e yɛrɛ mago kun bɛ k'a la kalo kelen i tɛ sira sɔrɔ ka don a kan nka ala y'a lajarabi ka wajulu d'a ma a kelen filɛ adamaden dɔw ka fantanya ye hɛrɛ y'u ma koyi awɔ i bɛ fantanya min na nin waati bɛɛ i bɛna misiri kɔnɔ i bɛ seli i bɛ wajulu lamɛn i bɛ darisuw lamɛn ɔ i ni maaw bɛnnen don i bɛ taa maaw kungo la maaw bɛ ni kungo la kana jɔ nin na dɛ nin ye hɛrɛba de a dɔw b'u to nin na ka caman de ɲini n'ala y'a lajarabi ka caman d'a ma a banna ani maa si tɛ jɛ fosi la tuguni nafa t'o la o fini maaw ka jɛ de o de ka ɲi mais adamaden k'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ fisaya maaw ma i ka sira tɛ fosi la nin man di ala ye ema imamu shafi'i don dɔ la a tɛmɛtɔ la dɔ y'a tɛmɛtɔ to ko yalmura'i ko yɛrɛ la karisa a ye kɔfilɛ k'a tigi lajɛ a ko mata arafta ismi a ko i ye n tɔgɔ dɔn waati jumɛn kɛlɛ b'o la tuguni k'a dabɔ kama ala ka jɔnba don dɔrɔn k'a dabɔ kama k'a dɔgɔya a ko i ye n tɔgɔ dɔn kuma jumɛn a banna Ahmad bin Hanbali k'a sigilen to a ka misiri kɔnɔ don dɔ dibi de kun bɛ yen dɔ tɛmɛtɔla yɛlɛla sen kan ka tɛmɛ o tigi sen dara sen kan yɔrɔ min na a girinna k'a sen kɔrɔta a ko wulu Ahmadu ko ayi ko wulu tɛ dɛ ko Ahmad bin Hanbali don misiri alimami mɔgɔ ka seli ni aw ye aw ka taa so a bɛlɛnin b'a ka ala ko fɔ la e tɛmɛtɔla ka yɛlɛ o sen kan ka kule tuguni k'i sen kɔrɔta k'i sen yɛlɛla wulu sen kan a ko a ma ko n tɛ wulu ye dɛ ne ye Ahmad bin Hanbali de kɛlɛ si ma kɛ n'o tɛ an minnu daraja to daraja bɔ i ka yɛlɛ anw sen kan ka tila k'a fɔ a ma ko wulu mali la ni seli bɛ k'a misiri kɔnɔ tuguni yɛrɛ o k'a fɔ alimami kunturu ma ko i sen dara wulu sen kan seli bɛ kɛ o misiri kɔnɔ tuguni hali ni ko i kun b'a dɔn an bɛ baara siri la siɲɛ wɛrɛ i b'a dɔn a bɛ kɛ ten de nka ninnu ta bɛɛ kɛra ten yɛrɛmajigi u si m'u yɛrɛ kɔrɔta ala fana ye bonya d'u ma nin dama de don ala ko wa ni kafiru ta tiɲɛ yɔrɔ fɔlɔ bɛna kɛ fɛn jumɛn ye ko yɛrɛ nunfile kɔrɔta de kun b'u ka baara la hamiyatal jahiliya ko dɔnbaliya yɛrɛ nun kɔrɔta o fana ka jugu dɛ silamɛya yɛrɛ bonya ani kafiriya yɛrɛ bonya ti kelen dɛ silamɛ mana yɛrɛ bonya cogo cogo ni ala ko dɔn ni fɛn f'o ye a dusukun bɛ magaya mais kafiri min ka bɔ a yɛrɛ bolo a bannaw ale b'a yɛrɛ jate ala de ala kan b'o di ma ko hamiyatal jahiliya yɛrɛ kɔrɔta o de kun ye ninnu sɔrɔ فأنزل الله سكينته على رسوله ala y'a ka basigi jigi a ka ciden kan n'o ye ciden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala y'a ka sécurité jigi k'a ka basigi jigi ala kɛra Muhammadu ka alaihi salatu wasalam n'o jiginna kaba tɔɔrɔ tɛ o hɛrɛ dama de bɛ ala ye maa min kɔlɔsi kaba bɛɛ ka t'i da ka suma ayi hali ni kɔlɔsi ba wɛrɛ ma na e tɛ siran fosi n'o tɛ garidi kun bɛ ala kɛra nɔfɛ dɛ alaihi salam sahaba dɔ kun y'u ni di ala ma o bɛ ala kɛra kɔlɔsi hali sufɛ n'a y'i da o ni biɲɛ jɔlen don a da la nka kabini don min ala y'a jigi kuranɛ kɔnɔ wallahu ya'simuka minan nas ko ala b'i kɔlɔsi ka bɔ mɔgɔw ma ala kɛra y'i kun na bɔ tantan fɛ o ko silamɛw ɲɛfaraw ma bɛɛ ka t'i da sa ala ko k'a bɛ n kɔlɔsi aw ka t'aw da a ye sahabaw labila o bɛɛ taara fo ka se ala kɛra ma kɔlɔsilibaga ma tugu ala kɛra nɔfɛ tugun kɔrɔ ala de b'a k'a kɔlɔsi maa si t'a kɔlɔsi ala de y'ale kɔlɔsiba ye nin de don k'ale ala y'a ka basigi jigin a ka ciden Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam وعلى المؤمنين ala kira kelen tɛ dɛ kani mu'minu olu de faralen don ala kira ka alayhi salam ala kira wa ala almu'minin kani mu'minu fɛnɛ ala ye basigi jigi olu fɛnɛ kan asa ala kira kelen tɛ taa kɛlɛ kɛ dɛ mu'minu bɛ fara ala kira kan ka taa kɛlɛ kɛ alayhi salam o tuma n'ala ye ala kira sécuriser a bɛ mu'minu fɛnɛ sécuriser ka fara ala kira kan walasa baara ka ɲa maa tɛ ala bila a ka baara la ala bɛ nin dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan ko basigi jiginna kira kan ka basigi jigin a ka kɛrɛfɛmaw fana kan n'o ye mu'minu ye
وألزمهم كلمة التقوى وعلي على كلارا كل سبتي نموني كلمة التقوى على يسرني مكان كلا يبامباني أودي نسرنا على يتسرق دانفينيو على يني بس سبتيني على يسرني مكان كل بامبا parce que ala nyesrenye jonte sran dan fen werenye ale bi sira Allah taala kelen perenye kali ala yu bambano de kama nunu masalali jinani kira ka sahaba hali jina manunu bawa mata da madin werem angani masala nyadu hal ni flenchi ragala mana itanya yine ya anta kero de yo flenchi ragala mana tanya yini ji gansanti kum ati sira la nyo hali yete meto shu kono ni jakuma fi mai ni dugu jera ko ka so fana nyi jakuma ba ga temeli dabla ke be sira la ma bi se ki shi ke ni nyi ni bala fem be ko ka ta nyi fem fe ko ka ta nyi ke to ni nyi ne ita ga fen yesoro iti here ke kan sa no tanga jamana ni bi ko mamla nyi ni na sada andura ni nyi ni na kafiru donan gaya ka kamne kam maraya hali sambu kam mara kono o bedun yesoro nyi ni na amolu na tola yede amoyeda hali munun fle kuma la radio lata menin ke menin donda nin gele babina jamana soro wati mi hukumemi umani gele na toya kana bo kalama ya sigile no mi garjige foni bila ele sanfe bila digi amve bila tagaya jamana bina dafriye mase ka president wele kamanya mo wele nin ko bina kede ayaw jando erela o shinye tola kasigiti eflele kala yere kelen ka dala joba nyini ga ko jombe dala kaba ete tebe ka tani magoy no kere la kaba ti magola ni enna nay kungo yira karsa de lay garjige sirilen wa ki garjige foni ngay jo ka dala ka da kungo o kito sogono ko jombe dala e mammi maddo mammi ba ka dala o be se ke garjige foni nti kaba koy jombe dala flele kala mana fo kaba ko jondo i ko do ikata yora ala ko koni mise ngana ko jondo kaba kanki to ko ni tigala jondo nen nana nga sanki bora be nyini ngayle al say ko jondo o bayira ka fo kete fushido nate mumbe dala iba ko karsa bismillah iba ta to makata jamu makawo bismillah anga jondo sanki bora fo ba o ga fo dala joba ma ko jondo ibe dayele dora iba tigi ngai bini dado tigi ga sanko de la ala ko kayi nunu sabati ni ala nyesranya de ye ni ala nyesranya mo ma sabati yi yo bati la ko na wa kanu ahqqa biha wa ahlaha ala ko nunde kun gaga na ide wolu yere de fana tigi wa kanu ahqqa biha wa ahlaha ni manu yere de kaka ni sabati ala nyesranya la wala nyesranya dungew ko nunde ema ala kira ko alayhi salam ko kurane burushi baw ko ya Allah taala yere ka kolew yewa anaka makrangere lew ahlul qur'an ahlullahi wa khassatu kurane dungew ye Allah taala ka kole ni kole ko me ala la ko kurane burushi baw de ko me kay wa mamunu fene yalla nyesro nya dungew ye ko sahaban nundo ene ko luma bi ko islamay ate baraiza ala baga mamunun tan ala nyesranya dungewdu nya faruma o joro jobala e manan ne ngia soro chogo chogo ka foko islamai ala mago be ka kuma ma ba fa buga sirri islamai ma jabi fara ko maru islamai nun te do arjina na nun ma do arjina na bayra ko kiya marjina ko re ma boy rew abuga sirri te umar ted ma folom min be do arjina ko no ala kira ko fa abuga sirri de kira ni be fo yeni sa ka sam ma folo min be do arjine kono ala kira kofe amandona abu wasirgi de o bayra hal ne shi toni beke ala batola iga barajita abu wasirgi ta so ko atasoro ka je musoko ka je dengo ka je kan na folo ka tugala kira no fe ka do kulu wo kono hal ni sa jugu be yakina kira be dunyo hal ni wara be folo ka dun ka kira tu ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ala ku flade kundo be do kulu wokono watim ala kira baka fabu gasri ikana jore ikana sira ala faralen do anka inna allaha ma'ana ma'a rasul wa sahibihi ala kira ala faralen banka ala naka tinyondo no abu gasri
ene ko la bi ko ye kafiri o ya la kira ne ta do abo sira kafiriya kuma be se ka bo adama den dan cogo di dusu ma yire kuma shi mace ima boy cogo la ko ye kafiri ala kente ka bo hayu kura wara jige fene ka bo asiri ga la hala kura fi kira kunte mundo walma ko jigi umar bin khatabi ka fo eye koni jogo kumbula me ala kira kuntolo mundo bi ala kira mo donne parce que ala kira mo ka kafiri fo ngaye baka fo o koro be mundo ala ka dine ko la ala kira reta kuma koro yo dewo wakali ala taala yenu sabati ni ala nyesranye nunu de ni ala nyesranye kun kaka wa nunu de ya dungewi aha وكان الله بكل شيء عليما ولي على كردوني مساي فين بلجلنا وكان الله بكل شيء عليما قال بفين بدو فشتي ممدو والا ويا بفنا فو كتابكم نو القران ما فرطنا في الكتاب من شيء ala ko ma fushito qur'an ko no faka befo ne doni bam masay abeti kama yahudiya kero de la kana faali ka be to ka fa ba kitabu kono kuma be ko fembe ba kono ko fembe be qur'ane kono ali go ko tiyen do ko fembe ba kono ko doniya be ba kono ka be ba kono ko fembe ka bebe atara filin fa nyomugu de la kana ira alila comme ko fembe be qur'ane kono nanyeni nyomugu gushiya be burugun julima sara ni ko naluma ma ko kele be insini ya bulu kurule ne beshi na fara ko fem bebe ani buru goshi ko kuma fana be nyo wa sara la ko na nyeni nyomugu la maga ka goshi ka be buru kun julima ali ko bashi tala ne ko nte buru goshi lay ngasleme buru goshi la min be mba yirola ali ya yirola o ko ni yeni goshi abe be ni buru kun hakema na dogoyara kele ni do fara la kan fana o ye kele ne islame yahuda kay buru goshi ya benoma ali ko ne ma fiyo yahuda ko ay mo wara de yin ngaw ne ko ngi gaddo ne bo ka qur'ane de kono ali ko yahuda kema ko ala ko qur'ane kono fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko sebene be qur'ane kono kala ko anga doni dunge wonyini nga fenanti 20000 ne te buru goshi lay nte buru kun hakedo ni islamé de ale buru goshi lay nale ya kun hakefo ni ne wonyini nga matanake ale fena yo foni doni yami o bora qur'ane de kono abateni uluta kunti hakilima nyiningali yemu utakunyi mala dese nyiningali diye awo ka nyiningali doke ka dese uka wuchila ku kun free no fe kiti fushido nene kunyi yahudaw ni magan kafiru ka nyiningali choboy ko wale ala kera doni dunge ye fembela jere na لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ko ciyena Allah ta'ala ya ka ci de Muhammadu ka sugo kan ciye tiya bil haqqi ni ciye ala kira sugura muna kale ala ya ciye tiya ne afi suron da mene wo kira ni sabo bora Madina kata Makka ni sugo kale note wayu ma jigi ala kira ka ala de me komi nabi mon ka sugo yi wayu wore kama ala kira islam ne kata ali salam aya yesnongo la doro ka fokani sabo do na Makka do kungana lendo do kungwa feleno dugu jera ala kira ko sabo ma ko labe kala ye marade kan ta Makka mo wakilani ma keme nani me wakilani keme duru farala nyoka o tara Makka ni ne barata bu soray me mo kana sigade parce que ala kira na kam wo wulle kwanga ta do Makka uduma do Makka usigina ala be fe ka fuyi kira ma galon sigade ay Makka do mi fo abeke ngayna sur ala kira presirade abse ka koyi note kale ala ya ka ci den ka sugo kan sabati ni cien solo nabi nyamane ni sugo min ke doro alhamdulillah wa yudol malakra ko alayhi salatu wassalam kun nabi nyamanya bonda bebe de sugo fona kera sugo yi ala kera sali malakata jigi mo shi kan tugon oteke ngan nabi nyamanya ro min betoyi o yesugo de ko mu'mini nyuma mana sugo nyumai kabe ke sawabai mu'mini nyuma na sugora fenna kabe ke sawabai wa mamin ka ciyen fo ka can na yi sugo fenfen aka ca la fa be ke sawabai yani ga galon ga can hali kani yere siga ki ga sugo fo moy radi sugo yere ke cugo de bala do be sugo doro bunu sigi baro ke rola a suro ne yere sugora sugo do la mayne amma mayin ka ba fo gunyi iti tanin toy kono no tani ya fo nu ya jabi atinya de
ere ko kamai kira koti ko sugo keleme ko kono sen fregele ni ye koro min da la doron o ya tale ni angan janto sugo la ko sugo ye wayu de na chama bi sigiti ne sugora yoro chama yere la sugo kira la gasoro kinyetew ni dogo kale sugora la kira la kunu o sugora kira la chugo mena obofo o du seje do fana ba fo kale sugora ale refinati fa kala molo ya afana bi ni sigi ay ko suro ne fana masuga ga chenna fana sugora la be ni chugo la beta kasoro galon kira ko ni ma fen ko ka sugora sugola kasoro chinyete ko sini ala bi blay kan nyokise sabasiri nyogona ki duntina se ko ke ki duntina se o bayira kafali sugora kasoro chinyete la jaba de ba no galon ba kuma te sugo koro yerem be do sigila radio la kaba ko mo be telephone ci ne sugoro na koro jumay abe singo koro foti ni sugoro ni fenna koro jumay e be ni be don jogoti sugo kala yoro tiwu ngala ka dondo no te université chié ko sugo kan kala université fle itay akala yoro tiwu ala be do de keren ka do ma e gata kitabu do dayele ko kalante ki gra sugo koro fole e no do ambe kumba donde o kitabu baw be abe kambela ya ni ya kalan ka bai be sugo koro do ala mesga be so abayo abetay kala kira na buga sirgi sigulento cedo de la ka sugo fendo la na fo ala kirai ko ala kira sugurata sugo ka jango soe abuga sirgi nyabala sugo ni koro kan no ko ala kira ma ato ne kan koro ala kira ko ay ato nyere ka koro ko ala kira wallahi menin do ato ngani koro kira ko ka koro ay koro fo ka ta cheka sugo ba aklara romi ala kira ki do soro yi doje ima be soro de yi koro ke chugo do soro yi do feneje o tuma yi kale limi ke be ke farabo akunyi kale de kaba korodo jasa be o ya buga sirgiye e boni mo nyuma ya che e ga tay mission sara radio la kati sigi ma obi telephone ci insugurani nan sugurani ni sugura kalo la koro ni sugura kle la koro ni sugurata ma arabi seka ma flab seka sugu kalo la nyogon fe ashika koro ni shika koro tikele ro tabiuna wala ma shi ma sugu koro don katime muhammad bin sirina ka ala de kunyi sugu koro don na bay do de la kana sugu kalo la o ya fay ko kramo sugura kalo la de ako ni tamashe nyuma ne ila benyina ibeta hijila aka sugo koro ko hiji de ala hiji la tiga ya ta do fele na fay ko ne sugura kalo la de ako ma me mun fiye ibe ko jugu dogolen do la mauta kalama ni ma dabla ala bi lebu de o tiere ko ama ko ciedo ne ka bara shueli de imai ma fla be sugura kalo la ma shika koro ma kekebe e mani sugura radio la ko ni ma fe sugura kalo la koro ni isugura kilela koro ni o bayra doni ma la bole kede ma tamme se ka sugo fenkelena ashika koro ni shika koro tikele okoro ngana jafar ya sugo la ne ko ni me furo min di ma ni bi hakili toala ni sugura sugo jugula ni wulila e ka glan san fe daji tu inu man fe chien saba tutuli ka chien saba ka klaka ala dili ala nye fem yenga sugo kono e kan kishi ka ba tora ni sugo nyumandu ini wulila e ka ala dili ala nye fem yenga ka sabatini anta tamashiyo be kra ko ni mami sugoro ko isen sirlen wal may bolo sirlen ko ni sugoro ni bolo sirlen bi kankoro ni dugu jere kala dele ala ke kishi no te ko e jahannama ko no deun dun so de jahannama ko ngani sugoro ki sen fla sirlen ni dugu jere ke kala dele sabatila ko e sabati de liman yala o ko ala bina chamon fara e kaliman yaka e bala kra ka tuma alayhi salam ngam sugoni hakilna de tadro ni sugoro no ko robeta ni sugoro e mali saya ni sugora ki sara do ba koy ce ga ni so jara ni shi jayende ne mu fiye ni sugora ki sara ila bene malla ni naka janzuguni de ma ki nege o ka be ciye ma ikani re nege e sugora ki sara e ka jana jaba ga ke e ka kla ka nege suguni ki shi ka ja ala biki wajudewu ta wati man janzuguni koy iki labe yoro munu bolo nendu i bolo ko kle wali femunu bi bolo adamene ka do sara li damene la tayna man jangoy tabina chaman be o ka wati usugoro o ka sayala uma santeme fatura wajuru do ladili kan do ala badima ay sugura ki sara ibaga waju telma sayaka boy al sayaba fo ko shi do de ka farai shi ka atmay te fe kata fani manjugo bara nyuman ke duro ka blanye no te betaw itara si sai beta imata si sai beta
itna nya dugu min tari ko labɛn caman kɛ yana waati ci i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la ala ko ya maa min sigalen don kira ka kuma na k'u ka siga boyi k'ale ala y'a ka ciden ka sogo kan sabati ni tiɲɛ ye k'u bɛna don maka لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله كوبنا دون مكة ني الله تعالى سناما مسجد الحرام الكعبة مصري كوبي دون إن شاء الله ني الله سنا وتارك سيجي مشين ورنو بورا كوتي سيجي فوكا دو أكون الله كو كالي سوكو كان سباتي ده kubina do makka kono insha Allah ni Allah ta'ala sona aminin o hakillat gele basigi buka sécurité dan oni maganga o hakillat gele ne o bina do alkaaba misri kono ka umra ke o hakillat gele basigi kono محلقين رؤوسكم ومقصرين أو كلنو كاو كون غنا واو كلنو كاو كون فنا كوافي بس عمره كلا بني فلا دورو كلنك نترى عمره لا وال ما هيجي إما يكي كون غنا وال ما يكي كون كوافي كا غنا وال ما يكا كوافي نتعالى كرا كوني هيجي لا على كرا دو كي كون غنا لاو دي أقوالا يفا كون غنا باوما دوكو جمالا دو فنا يو كون كوافي ده asegna kan suguna ko ala ya fa mamunu kun ganam doko ala kira do fana kun gwa felen do de asegna ka ko ala ya fa mamunu kun ganalen usegna kan suguni do fana kun gwa felen asorla ka fa ko ala kan munu kun gwa fere kai ya fa fana ala kira ni fa alayhi salam bo bayra hijile ku mi se ka gana se ka kwa fe umra fena na be gana abe kwa fe ni mu yi jani don ngala ko ni me mu fo mu kan umra tala ka kwafi ko de kafsa ni ganani parce que umra ni hiji man janyona ni bora sira kelenka ni bora ke beta hiji la ibe umra folo de wala ikungolo iba kwafi de wala shifitini min be toala o shibe se ka korobaya yani hiji watiti hiji kumana o basoro shi doni be abe soro ka gana ala kara koni ye ganani de ke parce que ala yere ka nyana maya be kono aya kungana shienani de shenani parce que kungana kumandale akun sigi kunga cha bina fa kamana ya na jigina abatige ma ye umran nani minke ay kungana ke odela wale kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah le maso kungana ma ale maso kan kungana parce que ala kraye ma do kam mangutu fo no khawariju yi kubina wati labana uta mashiyen yi kungana yi kubu kungana de ema do ye kungana ke dine ya ne bu dawla je kungana yo luka dine de buziya ite go luka kramo bay ka shiti ku abada ibi kungana de nga kuma la yini te ko fembe kungana na de ala kraire ya kungana sabo kungulu kumbi gana nga ka kun kwa fe de chayara katima ka kungana ka ase mauti la halakili do be ni shi bora doni ndoro na magana te hereso atumane ki ta gana bashi tala do fene be nale ya ta gana doro ye murakele e kamene o bayra mauti kile atumana ni kwa fe le kanu go ke ni gana ni le kanu go mo ke ngani ko ni ba kwa fe ibe shi beke kile hala kwa fe le kallamu ke ka dakoro labo ni shite be islamiya ko ni be haramunde ni ya kwa fe ya shi beke kunna makele kana yoro shishi do ya katima yoro ka ni man yaw ko agana kabuy kun shi kele no soro fene ti to ala ko mawbina do alkaba misri kononi ala sona hakilla tige kono ngolo gana lendu walma ngolo ko afelen la takhafun utina siran foshinye ala ta ko fe ko te siran kafiri shi se kasara dawo muru tigi fara biyen tigi kamma shi se kasara dawo la takhafun ko siranti فعلم ما لم تعلموا فعلم كلا يفندو ما لا تعلموا أو ما فهمينو وقرأ لا ينين كبا واتي مسي مي أو ما دون فلو يرى نبي ala bora ni be kalama ala be ni be kibariyado me aw ka doniya de masama folo fa alima ma lam ta'lamu ala yefen don aw mamun don folo فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كاكو مكان دايلني كلا يدايل لي دوكي منكسرو
jumai ay khaybara dayleli de khaybara dayleli de kasro nga makka dayleli ka jandoni o ala ko ko ka koniye kale ala ye dayleli doke no ye khaybara dayleli makka dayleli bina ke fo hijra san shegina khaybara dayleli o san wolum lanay dore ba ka lo san woro kilin re wati surunyala ko me ka kondoni nye kale ala ye dayleli wore di awma ni beye ka ala kira ka sugo kan cientiya aha هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي ألك والدي مسي أرسل رسوله أياك تشيدنشي بالهدى نكانداي ala de masai mun ya ka cidinci ka ta damfen ma ni kandai anana ni kanda de ko yereke ka kila ko di mau kanu ko do mo kana fili aha ودين الحق ani cinya dine wa dinil haqq ani cinya dine aw ka kanda ka cinya dine to bolo ngamma ti galon dine tu bolo ki kanda soro de o sega kada ni ma fen fe kanda li ibe islamiya de la no te ti to dine shila ka kanda angana nyona ganda se jinya baga tasirami ka fembe politiser ka dama ema ko sani na jemi ko megiana hala do karanga jamana kono ya la dialogue interreligieux al hiwar bayna al adiyan ko dine mo ko sigi ka foke chrétien kana fo islamé ma ko kafiri islamé kana fo chrétien ma ko kafiri yahudiya kana fo islamé ma kafiri islamé kana fo yahudiya ma ko kafiri o yauta de o taala tayo no yo fi kuma daminena muslimé ni dine wara bi se ka bara ki nyogof na te cieni do ka dine na bashishita meslamem mana jo ka son dongo do ko chrétien fene be dine ka o yere boli dine na ayoti musala dine shite du ko san fene islamia dinati inna dina inda allah alislam ala yolifu dine kele min bey na la ba considérer islamia do yoro wala la ka fo wa man yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbala minhu يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما هو من دين ورث الإسلام يا دين تكالي على من الشكي بلو وكيما كنك كيم مغبون لي ما تشيني على دكتة أنك غير تشوفه أنت كغير على يد أني politiki don تشوفه أنت don على يد بكا كإسلامي وكذا على يكتما وكاو ما على ما سوا ماو ane ko de kanga musala ke anga no ya anga na fonyo amako kafiri do anga tu kungo la ngo rekoni no tabita amake baraya akira barai e kanga mamunu hina mine ko buka filila ni ere tara farawlu kando barachi yana wanta be fe ka ketini ka sram mawnye ka srawnye famme fe ka nyire ke uye ne be nazara jamana fembeka mawma ko ibi ka islamia jelin ke biti hereso wa madabo here kama koyi ere be fe ka islamia ke damuna makana nyemunu tigela poronga na chila fenga na vima atetele islamia kelime na foni mami dike barakono ka sigiku inye tanate ke digse ichugomi islamia beti mashiti koko fa islamia la kinye tanabe ke juguyi ni mamme juguya ki to ka dine na yake yere nyini ka dine su jume bi bulo de e ala krama toyo dunga no ni a ebe to yin chogoti ye mawo ye ki tanu ko fona kala karsata nyo wayne amese ga islamia mi famu ko karsata e jone e blaga islamia moderniser jon iblal no yan to godda ka bawti olu de ni to non dayla e no lu go fo anga dine moderniser o yan yara ka culture de no to tala ka dine anyo moderniser le sura ala bolo parce que fen chama be nga gele ala yo no ya ko di ama ala fle sumi nani mo sun temelen klina shude kumeso ni te mara sabo yeni ngewo ka kleshu ni sun tige yoromi o yesu wuru de duni sa fo dugu seje ni bekera hal shufe glantini furmu soche ibe sunde la ala klara ka hina wala kan wuli ka boy e la fiya bitemeni ka hal sa ko ka be moderniser wara mere do anga dine la tugoni ni ko be kuma no e radical de islamisi extremisi fundamentaliste a be dadare la ikaso a be venema madama ibala kasra ko ni ka bana gelashiti nyani srana ni de nyakibi kunkuru ka dotige ka bala ka dine na eduma faraka isi fala ko ni ko
kibe taala taala soroi ninde islam ya dine na bena mami mai be do ala ni kayinti na ma beima ibe do ka kono dombo yake simbwala note kibina bama yere mambulo wa okuma ko ni taala liyudhhirahu ala ad-din kulli o tiye dine kai kira chino de wala sa ko de sana yele dine to ni sanchi liyuzhhirahu ala ad-din kulli ka tiye dine ni sana yele ka korota dine to ni sanchi kali Allah taala ya ka kira ci kumina kuni ne do وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا شنيا يرن لا هو سكرني علي سيريا لله الله وسرك كدم فين كلين بك سيري محمد رسول الله محمد ala ko ale ka muhammadu mun filɛn rasulullah kala ka ciden de don n y'a f'i ye n ko tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 nin de y'a 4nan n'a laban ye a fɔlɔ bɛ suratu al imran a filanan suratu al-ahzab a sabanan suratu muhammad a 4nan suratu fatih muhammadun rasulullah ko muhammadu ye ale ala ka ciden de ye والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أن من الصنع كلمن يكتب محمد نوفي عليه السلام هم من تغرى على كراكو عليه الصلاة والسلام على كوكولو يردمان ينيوانشي كو هنا بي ويردمان ينيوانشي كو بي هنا نوكولو كجرين دو دي كانو يكافروي nga fenfe tuguru ala kira nofe ala kambo dem wari kama ne wonge be farati bala emi nyeta na kira sabaw yibi be farati la kam darsu dam na sabaw to wala kuma dama debe walladina ma munu faralendo aka joni kum faralendo aka kira kelenzew kele shiti ko kira kelenye pamuruta kata keleke o keleti kele shiti ko kira tatora ya somogo dama de wele ka faraka ngata ni keleke o mai kele fen kera bekra la kera ni sabaw de somogo yere ka dogala ay manani sigi bi ko lut islamay badri kele kebo khaybar kele kebo uhudi kele kebo jilu kabbi ka kla kassa ala ka dine kama esigi mbi ka klim ko ibi ka mabli sumani ka ko boli ibi ka domini do ki ko nafa nunu do be kle sabake o madaga sigu ka demayala dine kama e mana fo be ki bolu bo dine na karabara isada ko ma ka shi i ka kunyana dugu ka je ka kila ko nyininga ko mu yin yeble o ma kawni sabaw ta isa sabaw de ka so jeli ka bon ka dine ta ka du ka ban kuna ka yala hala nga farafilaya sabaw na nani belaya ka tani dine ka jensen ka chiri wala samse ka dine fa nga biyan klara ko lu nyininga o nyeble nguna ni bedo de nganti fo kiri tige baw ka nyema ko kiyama keleka da lumi yere bolo ka sabaw bo dine na ko kafriya itina to de alam ibe so fa alai ko muhammadu ya ali alaka cide ani munun faralembe ale muhammadu ka ali salatu wassalam ko ka konya ka gele kafiru de kan kusobe ruhama bainahum ngaw yere ni nyogonce ko be hina nyogona de ashidda'u 'ala al-kuffar kunu ye kafiri wote hina kafiri la de الرحماء بينهم غويرني نيوغنشي كوبي هنا نيوغنا نعم تراهم ركعا سجدا كيبو يه وبي ركولا وبي سجودا سابو كوني انا على كراكا ديما يا بددو كداكا ني بفرالين على كراكا عليه السلام ala ko kata mashiya belebele bayin nun de ibu ye kimin gurum mine ani tenda duguma de la kinaya ani sala wati de ko be sebela يبتغون فضلا من الله ورضوانا كنون بك جيد نيني على في أني فسمانتيا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وبفسمانتيا دي كان كايني على في أني على كجين لنو مكو شتي جينا هل يجين دوما وبو كدو على وكو فين جمعي ala ka fusamantiya ala ka jiɲɛ ala ka jurumu yafa ko ninnu ko kow de ala baka sahabaw de mabutuya
سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم على كوتا مشي في وجوههم كبون يدالا كوتا مشي من أثر السجود سجودو كي تند دوغما كوتا مشي دي بعد يدالا wala kama kafirin yadan noro lo chugo chugo an noro islamen yadan noro tigre nyada min be dar duguma ni munte dar duguma noro kelen te da kaja nyona koni manunu kata mashinye bu nyada la sujuru de kan u yetenda duguma min ke alayo ta mashinye de blaw nyada no isabanu ni na ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة على كون تقول لكم مثلينا التوراة فلنا جاء قرآن الدمام نكفو توراة يريافو Ancien Testament ko توراة فلنا كونكم مثلينا ناي ومثلهم في الإنجيل ومثلينا Nouveau Testament فلنا كونو نوي إنجيلاي ومثلهم في الإنجيل كم مثلينا إنجيلا فلنا كونو sahabaw ani alakirana jenyogon to be ka ko kanna linye kala yu mangutu fo tawrata kono ka fo injila la kazar'in akhraja shata'an nunu misalaya kelembe kazar'in ina fo seneke fe akhraja shata'a kaya nunguni bo afiri fitini kayo bo fa'azara kaklaka wuliki jo wode kama don ngelaw koya ke zar'in akhraja shata'a kakile komi seneke fe min nunguni bora wala baka islamaya de misalaya foya islamaya kala baka misalaya foya ni joy kon nunguni bora ni joy wode ali ibn abi talib sa ali ibn abi talib ke ga do ka do na islamaya la nani ni tonye dogo ko ay ko boga sirgido parce que wodi ka doni ka koroslamé la ni ali aka korono umar aka korono usman ali na boga sirgi jon folo do na islamé la so soliba la doni galaw ni wati be ko ni bena ka amba khadija de folo dona ngaw ko fe jon kara flanay do ko ali do ko boga sirgi o hakilima do ya kla ko cewla ko abuga sirgi dem senu no ko ali ni be bala ala ko silamɛya nunguni ka bɔra ni abubakar siriki de ye tafsiritigi caman ka kuma na fa'azara ka tila ka gɛlɛn k'a la ka kundamani na bɔ dɔɔni ni umar bin khattabi ye fastaghlaza ka tila ka banban ni usman bin affan ye فاستوى على سوقي ككلكا كنيا أجلن سانفه ni Ali ibn Abi Talib otumana ko Allah Ta'ala ye alkraka sahaban nu mangutu nini la halaye hal sanne ko be fiye do wolula hal sanne biye de be bolo katuro wolula e ma be jeje ma ba ko flela alakam ma ba ma shite blola kala be here dima o tegew ma shitei kiblara alaka mabala kala yibonya ma alakra ba fa sallallahu alaihi wasallam ko la ko ka fanyi kale kele nyogonye ma sabale iriban nan fulu hale ka sobiyen o bala ko o wari dumba anni yatimedin ka wari dumba o beye wari suguya kile wari mi cene aflana mami baka ala kele ka ala kira kele alayhi salam alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu asabana man aadali waliyan faqad azantuhu bil harb ala koni ma fefe ya le tiri do dogoya no yi waluyi kale ala yi la ben kele ka mawtigi wala ma kon sisa ala la kele la de wani ala ka waliyu dogoya kiki la ben ala kele le kam abu kasri ala ka waliyu de umar bin khattab ala ka waliyu muawiya yayi abu huraira ala ka waliyu olu neni banu dogoya baw kuku labben alla no fe kele kama ka alla kele ka kawla bew kama amunum bakani manu dogoya nini
ni misala di cogo lajɛta ne ma nin di e ma di minnu ka kalan b'an bɛɛ ta ni sancɛ nin y'olu de ka wolomali k'a bɛɛ da kɛnɛ kan ta abubakar umar usman ali walima ali abubakar umar ani usman i ye dɔ bila dɔ ɲɛw o si tɛ laɲini ye dɔrɔn misalaya bɛnbɛn ninnu ma k'i k'a dɔn sɛnɛkɛfɛn mana kɛ ta k'a bɛ sɛnɛkɛla kabakoya dɛ komi e tɛ sɛnɛkɛla ye n'o tɛ minnu ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ k'u ɲininka ban samiyɛ donda la n'i taara i ka danni kɛ n'i y'a mɛn k'i ka ɲɔw falenna kabaw bɔra o waati ye sɛnɛkɛla nisɔndiya kuma ye dɛ n'an sera waatinin a bɛ daba da kan na k'a bolo fila da kɔ bi munumunu a ka sɛnɛkɛfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɛ kelenna kuma la ka sɔrɔ a ni maa tɛ kuma la o waati de y'a nisɔndiya ko kuma ye binju kelen kelen minnu bɛ yen a b'olu bɔgɔti daba b'a bolo a kan ka mun cɔkɔri a b'o cɔkɔri bi tɛmɛ cogo min na a b'o tɛmɛ a yɛrɛ kelen bi kuma na a b'a ɲininka a bɛ jaabili kɛ a b'a yɛrɛ ɲininka a b'a yɛrɛ jaabi o waati ala ko sɛnɛkɛfɛn bɔ kuma ko ye sɛnɛkɛla kabako kuma ani a nisɔndiya waati ye foro la ليغيظ بهم الكفار nin bɛɛ dabɔra fɛn jumɛn kama walasa ko ka kafiri ko ka dusu tiɲɛ ni nin abubakar umar silamɛya nana kɔrɔta cogo min fo k'a banban k'a sabati ala ye nin kɛ de walasa ka kafiru dusu tiɲɛ ka kafiru ka ŋaniya segin kana u yɛrɛ ma olu t'i fɛ silamɛya ka bɔ nɔgɔ la ala b'o ko silamɛya bɔ nɔgɔ la ko bɛ kafiru tɔ dusu tiɲɛ de ka taa وعد الله الذين آمنوا وكالي علي موفن لا يرنغنيا مامن لمن يرى نفن جمعي وعملوا الصالحات مامن لمن يرى كبارا يمن كالي علي لا يرنغنيا منهم مغفرة وأجرا عظيما نما نونا جرمونيا فكبو على يورو جرمونيا فكبو على يورو سراو لا بلي بلي كبو على تعالى يورو muna parce que ka baara ɲana sara fana bi ɲaw nka ni baara tiɲɛna sara ba de tɛ dɛ a bɛ tiɲɛ de maa o maa ɲana k'ale ala y'o layuru ɲɔgɔnya ni jurumunya fa ye wa saraw la belebele ko bina bɔ ale ala yɔrɔ la fɛnɛ ka da tigilama bɛɛ ma Allahumma rabbi minnu layuru ɲɔgɔnyara ni saraba ye ala ka ne ni aw sɔrɔ a la ala kira ka sahabaw neniba n'u dɔgɔyaba ala ka ne kisi ani aw ka b'o tɔɔrɔ ma ala kana an ye jamakulu la jamakulu min bɛ kira ka sahabaw neni ala k'an ye jamakulu la jamakulu min bɛ kira ka sahabaw ninnu bonya sabati dusukun na ni suran bɛ ba nin yɔrɔ la n'o ye suratul fati ni ala ta'ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛna suran kura wɛrɛ ta n'o ye suratul hujurat an b'a ɲini ala fɛ ala ko waati yira an na wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.